जे कोनोसी इंडिविजुअल फर्म किछि मार्केट रे इम्पैक्ट जनरेट कला भले किछि न थाए, सिग्निफिकेंस किछि न थाए, किंतु मोनोपोलिस्टिक रे पॉसिबल किछि बड़ फर्म छोट फर्म समस्ते को एग्जिस्ट करि थाइ परंते मोनोपोलिस्टिक रे। परफेक्ट कंपटीशन रे फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, आ मोनोपोली रे नो एंट्री, एटी हला रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। परफेक्ट कंपटीशन ले होमोजेनस प्रोडक्ट, एटी होची हेटेरोजेनस बट वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ वन अनदर। ए बड़ी हला मार्केट रा कैरेक्टरिस्टिक्स ता। ताले फर्म रो डिमांड कर्व केमति हबो, डाउनवर्ड स्लोपिंग हबो, किंतु मोनोपोली रो जो डिमांड कर्व थारु आ टिके फ्लैटर हबो। एति पई हबो कारण मोनोपोली रे केही राइवल नांती। जदि से प्राइस किछि बढ़े दोछि मोनोपोलिस्ट, ताले लोक डिमांड कम करिवे किंतु एते कम करि परिबेनी, काहे कि ना आनिबे कोड से प्रोडक्ट से तो एकमात्र फर्म ना, ताकू छाड़ देला आनिबे कोड, ऑप्शन नाही किछि। किंतु मोनोपोलिस्टिक रे जदि गोटे फर्म प्राइस बढ़े दिए, जेहेतु तार सब्स्टिट्यूट अवेलेबल अछि, ता कमोडिटी छाड़ी कि लोक तार सब्स्टिट्यूट को किनिबा को पळेबे। ता माने प्राइस रे जदि चेंज हुए, डिमांड रे बहुत भारी मात्रा रे चेंज हो। सेति पई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ता तार टिके अधिक रहइबो, तार अर्थ तार डिमांड कर्वटा फ्लैट रहइबो। एतिकी मात्र कथा सेही भଳି भाबरे एआर डाउनवर्ड स्लोपिंग एमआर कर्व हमें बने दबा आ डाउनवर्ड स्लोपिंग, तापर से एमआरएम से जोटी की इंटरसेक्ट कला से हे गला इक्विलिब्रियम। इला सिंपल फैक्ट मोनोपोलिस्टिक रो। तापरे चैम्बरलिन कर किछि मॉडल रहिला, से तीनटा केस दउचंती। गोटे केस होची जे जोटा कि शॉर्ट रन केस को जाई परिबो, एंट्री एग्जिट नहीं, केवल प्राइस कंपटीशन जति होची ताहले इक्विलिब्रियम कोठी हबो। आ गोटे होची प्राइस कंपटीशन नहीं, खाली एंट्री एग्जिट हेले ताहले इक्विलिब्रियम कोठी हबो। एंड द थर्ड वन इज both are there, माने there is entry and exit of new firms and old firms exiting, and another is price competition. तेणु से गोटे डिमांड कर्व चैम्बरलिन कर कंट्रीब्यूशन से कहते जे गोटे साइकोलॉजिकल डिमांड कर्व अच्छी प्रोड्यूसर रो, किंतु आ गोटे एक्चुअल डिमांड कर्व जोटा हबो से दीटार इंटरसेक्शन जो रहउची गोटे किंग पॉइंट से थरे आसीबो, सेटा हबो डिमांड कर्व। सेही कांसेप्ट मात्र बुझी गले आ गोटे कांसेप्ट होची तांकर जे प्रोडक्शन कॉस्ट तो एकमात्र कॉस्ट नुहे, तापरे सेलिंग कॉस्ट मध्य थाए। परफेक्ट कंपटीशन ले सेलिंग कॉस्ट इज जीरो, तुमको किसी एडवर्टाइज करबा दरकार नहीं, बिकॉज़ योर प्रोडक्ट इज होमोजेनस, इट्स आइडेंटिकल टू योर राइवल्स प्रोडक्ट, नथिंग न्यू इन दैट, सो व्हाई शुड यू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट, तार किसी आवश्यकता नहीं। किंतु मोनोपोलिस्टिक मार्केट रे जेहेतु समस्तंकर प्रोडक्ट गुड़ा अलग अलग डिफरेंशिएट करी हबो, समस्ते क्लेम करिवे बा किछि फर्म निश्चय क्लेम करिवे कि हमर प्रोडक्ट बहुत भला, so they have to do some sort of, usually they do some sort of advertisement. तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आ प्रमोशन कॉस्ट जोटा आसुची सी आ गोटे प्रोडक्शन कॉस्ट सहित ताकू जोड़ दबा, दैट विल बी टोटल कॉस्ट। आ जोड़िले भी एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट रो किछि फरक पड़िबो नहीं, माने शेप रो माने अमाउंट रो फरक तो पड़िबो, किंतु तार जो शेप ऑफ द कर्व्स किछि फरक पड़िबोनी, काहे कि ना नॉर्मली एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड, एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट जोटा सेलिंग कॉस्ट मते यू शेप्ड। तो एक कॉस्ट से कॉस्ट को जोड़ी देले जो कॉस्ट कर्व आसीबो सी भी से यू शेप्ड हो। तेणु कॉस्ट साइड रू एनालिसिस रे किसी फरक पड़ू नाही, नेचर ऑफ द कर्व रिमेन्स द सेम, केवल डिमांड कर्वटा गोटे किंक डिमांड कर्व रो कथा आसुची हमर चैम्बरलिन को एनालिसिस रे। दैट्स इट, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आ जदि किसी प्रश्न अछि ताहले पचार। अब गोटे कॉन्सेप्ट मोनोपोलिस्टिक मार्केट रे दैट इज नोन एज एक्सेस कैपेसिटी, आम ताको मोनोपोली या परफेक्ट कंपटीशन रे भी देखिथिले।
ସେ concept that is more relevant in monopolistic competition. You see, this is the long run average cost curve. जो U shape बड़ा U जो देखा जाଉଛି that is long run average cost curve U shape. যেহেতু ডিমান্ড কর্ভটা ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং, তাহলে লং রানলে যদি নর্মাল প্রফিট ବି କରାଯାଏ, নর্মাল প্রফিট ହିଁ ହବ। ମନୋପଲିରେ ଲଙ୍ଗ ରନଲେ ସୁପର ନର୍ମାଲ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ ଆଉ ମନୋପଲିଷ୍ଟିକ କମ୍ପିଟିସନ, monopolistic especially when there is limited restrictions to entry and exit, then there will be normal profit। ତା ମାନେ ଏ ଯୋଉ average revenue curve, ଏ ଯୋଉଟା downward sloping curve ଯୋଉଟା ଅଛି, that will be tangential to the average cost curve। Accordingly, you got the point, the tangency point, that is the equilibrium point। And how much will be the price, how much will be the cost, you can see average cost, average revenue both are same, so nothing remains as a super normal। average revenue average cost saman mane zero profit ହେଇଗଲା, that is normal profit। କିନ୍ତୁ equilibrium କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି? equilibrium ଏଇ ଯୋଉ tangency point ରେ ହେଉଛି। long run average cost ର falling portion ଏଇଟା optimal point କି? এটা optimal point ନୁହେଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି perfect competition ପଢିଲା ବେଳେ LAC ର minimum point ହେଲା optimal point। ସବୁଠୁ ମାନେ least cost ରେ ଯଦି ଆମେ produce କରିପାରୁଛନ୍ତି, then that is optimum point। କିନ୍ତୁ monopolistic ରେ ଆମେ falling portion of LAC curve ଦେଖ U shape curve ର ଯୋଉ falling portion ଯୋଉଟା downward sloping portion ଯେଟା ଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ equilibrium ହେଇଗଲା। That means there was scope, there was a space to reduce the average cost। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ producer ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ LAC minimum point କୁ correspond କରିକି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ perpendicular draw କରିଦବା ଏଇ ଯୋଉ horizontal axis ଯୋଉଟା କି output axis, then this output is the full capacity, is the capacity of, I should not say full capacity, rather optimum capacity, but that is the optimum capacity। but actual capacity utilization କେତେ ହେଲା? ତାଠୁ କମ ହେଇଗଲା। ଯୋଉ tangенcy point ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଠୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ perpendicular draw କରୁଛନ୍ତି quantity axis को, x axis को, ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମିନିମମ୍ ପଏଣ୍ଟ LAC ର ଯୋଉ ରହିଛି, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ଯେତିକି ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଖେଇଲା କୋଉଠି horizontal axis ରେ, that is excess capacity। ତେଣୁ monopolistic competition ରେ excess capacity ଗୋଟେ ରହିବ। However, Chamberlain is contesting this idea। Chamberlain says that don't say that this is excess capacity। Why are you calling it excess capacity? Because you are having an idea that the output which corresponds to LAC minimum is the optimum output। Please change that। Why? ନା ଏଇ ଯୋଉ tangенcy point ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ କହିଲେ ସେଇଟା ହିଁ optimum ବୋଲି କୁହ। କାହିଁକି? ନା ଏଠି ତ ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ଆଉଟପୁଟ୍ କମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ optimum କାହିଁକି କହିବା? ସେ କହୁଛନ୍ତି no, no। since you are preferring for a variety, ତମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନ, ତମେ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି କନଜ୍ୟୁମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, you should pay some extra price। this is the price paid for the variety। କନଜ୍ୟୁମର ଯେହେତୁ ଭେରାଇଟି ଚାହାନ୍ତି, ତେଣୁ they have to pay some extra price। so that is a kind of a new normal। so you accept it। ତାଠୁ ଯଦି କମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହେଲା ତାହେଲେ କହୁଛି ଏକ୍ସେସ କାପାସିଟି ରହିଯିବ, ଆଉ ସେଇଟା କେବଳ ସର୍ଟ ରନରେ ହିଁ ହବ। ଲଙ୍ଗ ରନରେ full capacity utilization ହେଇଯିବ। that is Chamberlain's take, but that is not accepted in the mainstream economics। except for Chamberlain, no other economist has endorsed this viewpoint that ଏଇ ଯୋଉ tangенcy point ଯୋଉଟା ଆସୁଛି AR, falling AR is tangential to AC, corresponding to that equilibrium, whatever is the output, that is the optimum output। এই କନସେପ୍ଟର ବାୟର ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟକୁ ବେଶୀ ଲୋକ କନଜ୍ୟୁମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଣ୍ଡୋର୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି। so having said that, let me say that the idea of excess capacity, the concept of excess capacity is explained to you। any other question?
then I should give you a mention of oligopoly market. This is very, very important, and this is more realistic than any other forms of market. Pure monopoly ଆମେ କୋଉଠି ଖୋଜିଲେ ମିଳିବନି. Even Indian Railway କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ monopoly ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବନି ଏ true sense ରେ, କାହିଁକି ନା ତାର କିଛି true ମାନେ close substitute କିଛି ନଥିବ. ଆଉ ଯଦିଓ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ଫର୍ମ ତାର ଧରି ନିଆଯାଉଛି ରେଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଲ କ୍ଲୋଜ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କିଛି ନାହିଁ, ରୋଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏଇ ସବୁ ତାର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଛି, ବଟ ଲେଟ୍ସ ସେ these are not close substitutes. Still Indian Railway को ଗୋଟେ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ପ୍ୟୁର ମୋନୋପୋଲି ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ମୋନୋପୋଲି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଇସିଂ ହଉନି. ମୋନୋପୋଲି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ MRMC କୁ ଦେଖିକି କରାଯାଏ. କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଲୱେ ତ କ୍ଲେମ କରୁଛି କି ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଚାର୍ଜେସ୍ ନଉଛୁ ସେଥିରେ ଆମର 56% କେବଳ କଭର ହଉଛି, 44% ଆମର କଭର ହିଁ ହେଇପାରୁନି, ଆମର ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି କଷ୍ଟ ବି ଉଠୁନାହିଁ. ସେ ତ P ଇଜ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଆଭରେଜ କଷ୍ଟ, ଏ ତ କହୁଛି MRMC ସମାନ ହବ. MR କଥା ଛାଡ, ପ୍ରାଇସ୍ ବି ସମାନ ହଉନି ଆଭରେଜ କଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ, ପ୍ରାଇସ୍ ତାଠାରୁ ଆହୁରି କମ. ତେଣୁ ଏଠି monopolistic rule is not actually followed because government is not a firm means ଗୋଟେ ଯାହାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟା ହଉଛି ପ୍ରଫିଟ ମାକ୍ସିମାଇଜେସନ. ମୋନୋପୋଲିଷ୍ଟର ସୋଲ ଗୋଲ ହଉଛି ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପଚରିଂ ଆଉ ପ୍ରଫିଟ ମାକ୍ସିମାଇଜେସନ. ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରଫିଟ ମାକ୍ସିମାଇଜେସନ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ହେଲା ତାର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ. ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାବତୀୟ କନସେସନ ଦଉଛି. ଟ୍ରେନ ଟ୍ରାଭେଲ କଲାବେଳେ ଆମକୁ ନାନା ପ୍ରକାରର କୋଟା ସବୁ ରହିଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ମାନେ ଡିଜାବଲ୍ଡ ପର୍ସନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଲଡରଲି ପିପୁଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ ପାଇଁ, ସୋ ମେନି ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଟା. So welfare is the prime motive. So true sense ରେ monopoly ଖୋଜିଲେ monopoly ର example ଆମେ ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ. ସେମିତି perfect competition ର ଯଦି ଆମେ example ଖୋଜିବା ତାହେଲେ ବି ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ. ଲୋକ agriculture ର example ଦିଅନ୍ତି, suppose paddy market, but is it actually a perfectly competitive market? I will say no. କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ବି କ୍ଲୋଜ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ସ ଅଛି, ଏଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ହୋମୋଜେନିଟି ନାହିଁ, ସବୁ ଧାନ ଏକା ଭଳିଆ ନୁହନ୍ତି, ଧାନ ଭିତରେ ଭେରାଇଟି ଅଛି. ତେଣୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଟେରୋଜେନିଟି ଆସିଗଲା, ହୋମୋଜେନିଟି ନାହିଁ, ତ ଗୋଟେ ବଡ ହେଇଗଲା. ତାପରେ ନଲେଜ ପରଫେକ୍ଟ ହବା ଦରକାର. ଏଠି ଯେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଫାର୍ମର ତାର ନଲେଜ ପରଫେକ୍ଟ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡିରେ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କେତେ ଚାଲିଛି, ସେ ପ୍ରାଇସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ତା ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନାହିଁ. ଏପରିକି ତା ପାଖରେ ଇଏ ନଲେଜ ନାହିଁ ତାର ଇନପୁଟ ଗୁଡା କୋଉଠୁ ମିଳୁଛି, ସିଟ୍ କୋଉଠୁ ମିଳୁଛି, କେତେ ଦାମରେ ମିଳୁଛି, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇନଫର୍ମେସନ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ. ସୋ ତାକୁ ବି ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ସେନ୍ସରେ ପରଫେକ୍ଟଲି କମ୍ପିଟିଟିଭ ମାର୍କେଟ. କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆମେ ଖୋଜିବା କିଛି ନା କିଛି ସେଠି ଆମେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବା. ମୋନୋପୋଲିର ବି ଟ୍ରୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପାଇବା କଷ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଲୱେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆଯାଏ, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଡ. ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନର ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପାଇବା କଷ୍ଟ, ଫାର୍ମରର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆଯାଏ ସେଟା ବି କଷ୍ଟ, କାରଣ ସେଠି ପ୍ରଡକ୍ଟ ହୋମୋଜେନିଟି ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ନଲେଜ ଏସବୁ ଫିଚର ଗୁଡା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଥାଏ. ଦେନ୍ ମୋନୋପୋଲିଷ୍ଟିକ ମାର୍କେଟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଗୁଡେ ଫର୍ମ ଅଛନ୍ତି, 50, 100, 200 ଏଭଳି ଫର୍ମ ଅଛନ୍ତି, ବଡ ଛୋଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦଉଛି ତ ସେଇ ଟୁଥପେଷ୍ଟର ଆଉ ଟିକେ ତାର ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା, ତାର ପ୍ୟାକେଟିଂ ଅଲଗା, ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଲଗା, ଏଇ ଟାଇପର ସମସ୍ତେ ରାଇଭାଲ ମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି. ସୋ ମୋନୋପୋଲିଷ୍ଟିକରେ କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଆହୁରି ରିଅଲିଷ୍ଟିକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆସିବ ଅଲିଗୋପୋଲି. ଅଲିଗୋପୋଲି କଣ? ଅଲିଗୋ ମିନ୍ସ ଏ few firms. ଏଭଳିଆ ବହୁତ ଗୁଡେ, ଯେମିତି ମୋବାଇଲ ଟେଲିଫୋନ. How many producers are there, service providers are there? ତ ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି ତମେ 2ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା କହିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଠୁ ଆଉ ଗଣି ପାରିବନି. So a few service providers or producers are there. That is an example of oligopoly. ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଫର୍ମ ଥିବେ, ସେଭଳି ଆମେ ମନେ ମନେ ସବୁ ଦେଖିବା. ସପୋଜ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର, ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ନୋକିଆ ତାର ଆଉ ସେଟ୍ ବେଶୀ କେହି ଲୋକ ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଯୋଉଗୁଡା ଅଛି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, କେତେଟା କମ୍ପାନୀ ହବ, 10-20ଟା କମ୍ପାନୀ ହବ ଯୋଉଟା ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି. ସେମିତି ଟେଲିଭିଜନ,
କେତୋଟି କମ୍ପାନୀ ଟେଲିଭିଜନ ମାର୍କେଟରେ ଅଛନ୍ତି? ସେଇ 10-20ଟା ହେବେ। ସୋ ଭେରି ଫ୍ୟୁ, ମାନେ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋନୋପୋଲି। ମୋନୋପୋଲି ଟିକେ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଥିବେ, ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ ଠାରୁ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦ ନମ୍ବର ଇଜ ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ହାଇ। ବଟ୍ ଅଲିଗୋପୋଲିରେ ଏ ଫ୍ୟୁ ହେଇଗଲେ ଦେନ୍ ଦ ଗେମ୍ ୱିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ। ଏଠି ଅଲିଗୋପୋଲି ମାର୍କେଟରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତାର ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ଅଲିଗୋପୋଲି କେତେ ପ୍ରକାରର? ଅଲିଗୋପୋଲି 2 ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଲିଗୋପୋଲି ଫର ହୋମୋଜେନସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହେଟେରୋଜେନସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବା ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ତାକୁ ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟେଡ ଅଲିଗୋପୋଲି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଡିଫରେନ୍ସିଏଟେଡ ଅଲିଗୋପୋଲି। ଆଉ ଯଦି ଅଲିଗୋପୋଲିରେ ସବୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଡକ୍ଟଟାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ହାର୍ଡଲି ମାନେ ରିଅଲ ଲାଇଫ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ, but we have to study that to develop some understanding regarding the functioning of the market. କିନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟେଡ ଅଲିଗୋପୋଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରିଭେଲ କରୁଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ। ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପଳେଇ ଆସିବ। ଡିଫରେନ୍ସିଏଟେଡ ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବ, ହୋମୋଜେନସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନଥିବ। ଆମେ ହୋମୋଜେନସ୍ ର କଥା ଆଗେ ପଢିବା। ଡିଫରେନ୍ସିଏଟେଡ ଉପରେ ବେଶୀ ସିଲାବସରେ ନାହିଁ, ଲିଟରେଚର କିଛି ଡେଭଲପ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି, ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲିଟରେଚରରେ ବେଶୀ କଥା ଆସିନାହିଁ। ତ ହୋମୋଜେନସ୍ ଯୋଉଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ଏ ଫ୍ୟୁ ସେଲର୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର, ତାହେଲେ ସେଠି ପ୍ରାଇସିଂ ଆଉ ଆଉଟପୁଟ ଡିଟରମିନେସନଟା କେମିତି ହୁଏ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ସୁଡ୍ ବି ଆୱାର ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର। ତେଣୁ ସେଇ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଆମେ ପଢିଲେ ଆମର କେତେଟା ମଡେଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖିଲ, 10.2.3 କେହି ଜଣେ ପଢିଦେଲ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? 10.2.3, what is written? Corner solution. COURNOT. We read it as Kuno solution. Kuno. T silent. So Kuno solution. So Kuno model, Bertrand model, Stackelberg model, ଏମିତି 3ଟି ମଡେଲ ତା ଭିତରେ ବେସିକାଲି ପଢାଯାଏ ହୋମୋଜେନସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ନେଇକି। ତାପରେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 2-3ଟା ମଡେଲ ଆମେ ପଢିବା। So let us have a look on Kuno model. Kuno model, homogeneous product. କୁନୋ ମଡେଲଟା ହଉଛି କଣ? କୁନୋ ମଡେଲର ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ଫର୍ମ 2ଟା ସେମାନେ କଟ୍ ଥ୍ରୋଟ୍ କମ୍ପିଟିସନରେ ଏନଗେଜ ରହିବେ, ଷ୍ଟିଫ୍ କମ୍ପିଟିସନରେ ଏନଗେଜ ରହିବେ, ଆଉ ହେଇକି ଏମିତି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଯୋଉ ସଲ୍ୟୁସନଟା ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ ସଲ୍ୟୁସନ ଭଳିଆ ହିଁ ସଲ୍ୟୁସନ ହବ। ସେମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପ୍ଲେ କରିବ ତ ସିଏ କାଉଣ୍ଟର କରିବ ତାକୁ, ସେ କାଉଣ୍ଟର କଲେ ଇଏ ପୁଣି ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ କମ୍ପିଟିସନ କରିଚାଲୁଥିବେ, ଉଭୟଙ୍କର ନୁକସାନ ହେଇ ଚାଲିଥିବ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିବେନି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଛି। क्यों ना ऐसे किया जाए कि दोनों में नेगोशिएशन हो जाए, समझौता ହେଇଯିବା କଥା ଯେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲଢିବା ଏମିତି, ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇସ୍ ଫିକ୍ସ କରିଦବା, ସେଇ ପ୍ରାଇସରେ ଯେ ଯେତିକି ବିକ୍ରି କରିପାରିବ କରିବ। ସୋ ଏମିତି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହବ ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଜମ୍ପସନ। ତେଣୁ ସଲ୍ୟୁସନ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିଟିଭ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ସଲ୍ୟୁସନ ହେଇଯିବ। ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଅଗଷ୍ଟି କୁନୋ 1838ରେ ସେ ମଡେଲଟା ଦେଇଥିଲେ। So solution is like a quasi-competitive solution. So some assumptions are there. Number one assumption is homogeneous product. 2 ଜଣ ଫାର୍ମ ଯୋଉ ଆଉଟପୁଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବେ, ସେ 2ଟା ହଉଛି ଏକା ମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ये भी suppose 2ଟା ଫର୍ମ ଅଛନ୍ତି, ଫର୍ମ A ଆଉ ଫର୍ମ B. So whatever they are producing, the product is quite identical. ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଆଜ୍ୟୁମ କରିପାରିବା କି they will never recognize their interdependence. There will not be any collusion. ସେ
माने आमे जो पढुचंती ओलिगोपोली दुई प्रकारर गोटे कल्यूसिव ओलिगोपोली आ गोटे हला नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली. Collusion means secret understanding. So there won't be any kind of understanding like that between the rivals. ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ନନ୍ କଲ୍ୟୁସିଭ୍ ମଡେଲ, ନନ୍ କଲ୍ୟୁସିଭ୍ ଅଲିଗୋପଲି ମଡେଲ. ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହବନି. ତାପରେ ଫର୍ମ ତାଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ମିଷ୍ଟେକରୁ କେବେ କିଛି ଶିଖିବେ ନାହିଁ. ସେ ଦେଖିବେ ଯାହା ଆଜି ଅଛି ସେଇଆକୁ ଦେଖିକି ସେ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେବେ. କିନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ସେ କରିଥିଲେ, ତାର କ'ଣ ପରିଣାମ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ତାଙ୍କର ବିହେଭିୟରରେ କିଛି ଆମେଣ୍ଡ କରିବେ ନାହିଁ. ସେ ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ କୋଉ ସିଚୁଏସନରେ ଅଛି, ଆଉ ତାହେଲେ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ମତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ଏତିକି ସେଟା. ସେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ନେଭିଟି ତାକୁ କୁହାଯାଏ. NAIVE, ନେଭ୍ ମାନେ ନୌଶିକ୍ଷୀୟ, ବୁଝୁନି କିଛି, ଯେ ପାଷ୍ଟ ପଢୁଛି ଉଠୁଛି ପୁଣି ପଢୁଛି, ମାନେ ସେଇ ଏକା କେସରେ, ତାମାନେ ସେ ଜାଣୁନାହିଁ ଯେ ଏଇଆ କଲେ ମୁଁ ପଢୁଛି. ତେଣୁ ସେଭଳି ପାଷ୍ଟରେ ଯାହା କରିଥିଲା ସେ ଆକ୍ସନର ପରିଣାମ କିଛି ଅଲଗା ହେଲା, ନୁକସାନଦାୟକ ହେଲା, ତାକୁ ସେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରୁନି. ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ଏବେ ଆଉ କିଛି ହବନି. ପୁଣି ଥରେ ହେଲା, ପୁଣି ବି କହୁଛି ନାଇଁ ଏବେ ଆଉ କିଛି ହବନି. So that kind of naivety in reaction, so ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମଡେଲର ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇବା. ଯାହା ବି ହଉ ସବୁ ଆଜମ୍ପସନ ଆମେ ନେଲେ, ଦେଖି ତାପରେ ସଲ୍ୟୁସନ କେମିତି ହବ. ସଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ଯେ ଏଠି ଦେଖ ଇକ୍ୱେସନ 10.1, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ ଇଜ ଭିଜିବୁଲ. ପ୍ରାଇସ୍ ଯୋଉଟା ରହୁଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି. କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଲେ ଦି ଜଣଙ୍କର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, Q1 ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆଉ Q2 ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର. ଏଇଭଳି ମେ ବି n number of firms. For the sake of simplicity, let us assume that there are only two firms, firm 1 and firm 2. ଯଦି ନମ୍ବର ଅଫ ସେଲର ଅନୁସାରେ ଆମର ମାର୍କେଟର ନାଁ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେଲର ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ମନୋପଲି, ଏକ ଚାଟିଆ ବଜାର, ଏକାଧିକାର ବଜାର. ଦିଟା ହେଇଗଲେ ତାକୁ କହିବା ଡୁଓପଲି, ଆଉ ତିନିଟା ହେଇଗଲେ ତାକୁ ତମେ ଟ୍ରିଓପଲି. ଏମିତି ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଗଲେ ସେ ଟ୍ରିଓପଲି ବୋଲି ଶବ୍ଦ କୋଉଠି ଆମ ଡିକ୍ସନାରୀ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ନାହିଁ. ମୁଁ କହିଲେ ଲଜିକାଲି ଆମେ କହିପାରିବା ସେମିତି, ବଟ୍ ସେଇଟାକୁ ଅଲିଗୋପଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ. ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲେ ଅଲିଗୋପଲି, ଦୁଇ ହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଡୁଓପଲି. ଆମେ ଗୋଟେ ଡୁଓପଲି ମାର୍କେଟକୁ ନେଇକି ବୁଝିଯିବା, ସେଇଟାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଅଲିଗୋପଲି ହେଇଗଲା. ତେଣୁ কোনো ଡୁଓପଲି ମଡେଲ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ତାକୁ ଏଭଳି ବୁଝିବା ଯେ ପି ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ହବ, ପ୍ରାଇସ୍ଟା ସବୁବେଳେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ. ଆମେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ର ଫଙ୍କସନ ହିସାବରେ ନେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ. କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ are you listening? If quantity is a function of a price, then that is demand function. ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ କୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଫଙ୍କସନ ହିସାବରେ ନିଆଯାଏ, then that is known as inverse demand function. So let us consider an inverse demand function that P is f of Q. Q is Q1 plus Q2. That is equation 10.1. Nothing but an inverse demand function. Equation 10.1 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଉଛି ତ? Yes, sir. ତାକୁ ଆମେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଫଙ୍କସନରେ କନଭର୍ଟ କରିଦବା. ତ ପ୍ରାଇସ୍ ସାଙ୍ଗରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ରେଭିନ୍ୟୁ ହବ. ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ରେଭିନ୍ୟୁ କେତେ ହବ? R1. ତା ପାଇଁ ତାର ସେ ଯୋଉ P ସାଙ୍ଗରେ Q1 କୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବ. ତେଣୁ ସେଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଆ ହେଇଛି. That is 10 R1 is equal to Q1 into P1. ନା Q1 P ତ ଗୋଟିଏ ହବ ନା, ଯେହେତୁ ହୋମୋଜେନସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଗୋଟିଏ ହବ. ଦି ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରାଇସ୍ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେନି, ହେଲା କି? ସେମାନେ କେବଳ ଡିସାଇଡ କରିବେ କି କେତିକି ପ୍ରାଇସରେ ମୁଁ କେତେ ବିକିବି, ସେ କେତେ ବିକିବ, ମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେବଳ ଡିସିସନ ହବ. ପ୍ରଡକ୍ଟ ହୋମୋଜେନସ୍ ହେଇଗଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ଅଲଗା ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ. ତେଣୁ ଏଠି P into Q1 is R1, P into Q2 is R2. P ଜାଗାରେ f of Q1 Q2 ଲେଖି ଦିଆଗଲା. ଲେଖିଲା ପରେ ଏ ଦି ଧାଡିକୁ ଦେଖିଦିଅ ଆପେ. ଏ ଯୋଉ ଲାଇନ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି, ଏ ଦୁଇଟା ଲାଇନ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ କଲି, ଏଟା ଦେଖା ହଉଥିବ, ଏତିକି ପଢିଦିଅ. R1 is equal to Q1 into P. P ଜାଗାରେ ଲେଖାଗଲା f of Q1 plus Q2. ଯାହା ବି ହେଲା ସେଇଟା ତାକୁ ନାଁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା. That's a function that R1 is a function of Q1 and Q2.
Similarly, R2 is a function of Q1 and Q2. তাহলে প্রফিট হলা কেতে? প্রফিট পাই 1 R1 minus C1 বুঝিলে কি? R1 minus C1 that is profit. ତେଣୁ ସେ R1 କେତେ ଏଠି ଲେଖି ଦିଆଗଲା ଆଉ R2 କେତେ ତାକୁ ଏଠି ଲେଖି ଦିଆଗଲା। ଏ ଦୁଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରଫିଟ ଫଙ୍କସନ। ତାହେଲେ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ ହବ। ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା এই ডেরিভেটিভ দুইটা del pi 1 with respect to q1 must be 0, del pi 2 to with respect to q2 must be 0। এটা ତାପରେ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ ନେଇକି ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଛି। କିଏ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। So here you can see here is an example. Let the demand and cost functions be given. ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି P is equal to 100 minus 0.5 Q. Q ଯୋଉଟା ଅଛି ଦୁଇଟାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଭାଇଡ ଯେହେତୁ ହେଇଗଲା that is Q1 plus Q2। ତେଣୁ Q ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ Q1 plus Q2। କଷ୍ଟ ଫଙ୍କସନ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର C1 is equal to 5 Q1। এই ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଏ କୁର୍ସୁଆନିସ୍ ବହିରେ ଅଛି, ଏଠି ଡିଟୋ ତାକୁ ଛପି ଦିଆହେଇଛି। C2 cost function of the second producer is 0.5 Q2 square। ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ ସଲ୍ୟୁସନ କଲାନି କିଛି, ତାକୁ କରିଦେଇଥିଲେ ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତ। କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ, ଏଇ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଛି P ସେ ସାର୍ Q1 ଗୁଣି ଦେଇଥିଲେ ତା ସହିତ ଆମେ ପାଇଥାନ୍ତେ R1। R1 ରୁ C1 ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ସେଟା ହେଲା ପାଇ 1। ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ P ସାଙ୍ଗରେ Q2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ that is R2। ସେଥିରୁ C2 ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରର ଫଙ୍କସନ। এই দুইটাକୁ del pi to del q1 is equal to 0, del pi 2 to del q2 is equal to 0। এই দুইটা କୁ ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କରିଦେଲେ ଆମେ ପାଇବା ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱେସନ, ଆଉ ଦୁଇଟା ଅନନୋନ ହେଲା q1 and q2। ତେଣୁ ସେ q1 and q2 ଦୁଇଟା ପାଇଯିବ। ପାଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ। The price ଟା ସମାନ ପ୍ରାଇସ୍ ହେବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। So this is how this can be solved. So simply solving two equations, nothing else. ସେମାନେ ଯଦି କଲ୍ୟୁଜନ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ କଲ୍ୟୁଜନ ହେଲେ, ତାହେଲେ ତ ନନ୍ କଲ୍ୟୁସିଭ ଅଲିଗୋପୋଲି ରହିଲା ହିଁ ନାହିଁ, ସେ କଲ୍ୟୁସିଭ ଅଲିଗୋପୋଲି ହେଇଗଲା, then that is eventually a monopoly। ଦୁଇଟା ଫର୍ମ ମିଶିଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା କି ଆମ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ କରିବାର ନାହିଁ। So they will behave as if one firm, so their solution will be a monopoly solution। ଆଉ ଯଦି କମ୍ପିଟିସନ ତଗଡ଼ା ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସେ ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ ସଲ୍ୟୁସନ ଭଳିଆ ହବ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଫରକ ରହିବ। କ'ଣ ଫରକ ରହିବ, ଏଠି ମୋନୋପୋଲି ସଲ୍ୟୁସନ ହେଲେ ସେମାନେ ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଚାର୍ଜ କରିବେ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେତିକି କମ୍ପିଟିଟିଭ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେତିକି ହେଇଥାନ୍ତା ତାଠୁ କମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବେ, କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ୱେଲଫେୟାର ବି କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ କମ୍ପିଟିସନରେ ଏନଗେଜ ହେଇଗଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ରାଇଭାଲରୀ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା, ଦେନ୍ ଦୁଇଟା ଯଦି ଫର୍ମ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ each firm will produce 1/3 of the market size। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଇଏ 1/3 ସିଏ 1/3 ମିଶିକି ହେଲା 2/3 of the market will be seized, ମାନେ ସେତିକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହବ, ବାକି 1/3 ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ବାଦ ପଡ଼ିଯିବ, ସେଟା ଇନଏଫିସିଏନ୍ସି, ମାନେ ସେତିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେତେ କମ୍ପିଟିସନ କଲେ ବି। ତେଣୁ କୋନ ସଲ୍ୟୁସନଟା ହେଉଛି ଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ, ମୋନୋପୋଲି ଆଉ କମ୍ପିଟିଟିଭ ସଲ୍ୟୁସନ ମଝାମଝିରେ ଇଏ ସଲ୍ୟୁସନଟି ଆସିବ କୋନ ସଲ୍ୟୁସନ। ଯଦି ତିନିଟା ଫର୍ମ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ 1/3+1 ମାନେ 1/4 ସମସ୍ତେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିଥାନ୍ତେ, ସମସ୍ତେ 1/4 ଇକ୍ୱାଲି। ହଁ, ଇକ୍ୱାଲି କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଦେयर ଇଜ ଏ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ଯଦି ସମାନ ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବେ। ଯଦି ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କୋନ ସଲ୍ୟୁସନ ମିନ୍ସ each firm will produce 1/n+1। if n number of firms are there, each firm will produce 1/n+1 of the market size। That is not correct. That is correct subject to the condition that marginal cost is either 0 or equal for all। otherwise এই ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି, ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର କଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ଅଲଗା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସଲ୍ୟୁସନ ରେଟ୍ ଦେଖ Q1 is 90
Q2 is 5. But they are not producing the same thing because their cost conditions are different. Their cost function alaga, their cost function alaga. So this is about the Kuno duopoly solution. A concept को ये भारी बढ़िया इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट गोटे नॉर्मल क्लासरूम रे मैं छिड़ा हेले दी तीनटा क्लास या पर हुए गोटे होची एग्जांपल नै की करा जाय परिबो गोटे अलजेब्रा नै की करा जाय परिबो मैथमेटिक्स रे आ गोटे डायग्राम बने देकी ताको डायग्राम सेटा होची रिएक्शन कर्व ताको करी हम कर दे परिबा तेणु ये तार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जोड़ा हम कहतली del pi 1 to del q1 is equal to 0 ये गोटे इक्वेशन आसीबो del pi 2 to del q2 is 0 आ गोटे इक्वेशन आसीबो तापर ए दुईटा को हमें सॉल्व कर दबा सॉल्व कर देले माने से गोटे इक्वेशन ए गोटे इक्वेशन दुईटा सॉल्व कर देले विल गेट आवर सॉल्यूशन सो दैट्स इट एट देखिबा ए जोड़ा मु हाइलाइट करूची सेटा देखा जाउची Yes, sir. Now theta formula a minus bq that is the demand inverse demand function p is from p ma patter q को डाउन पट में जो that is inverse demand function that is used in oligopoly our cost function दे दिया जाय छी first producer c1 second producer c2 theta अलग अलग cost function but they seem to be identical जब भी हो ताहले फर्स्ट प्रोड्यूसर प्रॉफिट कोन हो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट रेवेन्यू पाई से पी संगरे क्यू गुणा हला q1 गुणा हला फर्स्ट प्रोड्यूसर तो a minus b within bracket q1 q2 whole bracketed times q1 that is r1 revenue minus cost function तो दिया जेठी as it is लिखि दबार अछि से बडी भाबरे सेकंड प्रोड्यूसर रो ए दीटा हे गला परे then you partially differentiate both pi 1 को differentiate कला बळे first producer रो profit pi 1 so differentiate with its q1 is the production of the first producer and set it equal to 0 second वाला को भी से ए कथा हम कहतल कि एमटी सॉल्यूशन करा जाय कर सला परे then it is obtained that q1 is equal to this much ja it diya is after solution this is the solution q2 is similarly सेठी जहा छै ठीक से फॉर्मेट रे जिंस देखियो पाउथु तो ए दीटा हला इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एको हम पाइबा एको सॉल्व कर देले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमें पाइबा q1 केते q2 केते ए जो दीटा इक्वेशन अछि इक्वेशन को सॉल्व कर दबार अछि एटा को ज्योमेट्री रे जदि हम देखिबा ताहले ए जो फर्स्ट इक्वेशन ता थिला q1 इज हाउ मच q1 इज 10.10 जोटा अछि 10.10 q1 इज a minus a1 divided by 2 into b plus b1 ये entire term जहां रहला ओटा सब constant capital A is constant small a1 small b1 capital B all these are constants तो एटा भी constant है गला intercept अब राइट तापर जोटा अछि minus b divided by 2 times capital B plus small b1 ये जोटा हला एटा हला slope coefficient times q2 ये जो coefficient एटा सब पॉजिटिव बीटा पॉजिटिव b पॉजिटिव b1 पॉजिटिव a1 पॉजिटिव ये सब जे रहले पॉजिटिव तेणु b by 2b plus b1 is also positive ता संगे माइनस टे लागला तार अर्थ del q2 जदि हम यार स्लोप फाइंड आउट करिबा that is downward slope this is known as the reaction function actually how does q1 react to q2 that is reflected in the two equations 10.10 okay so the first one is a reaction function of a first producer reaction माने second producer जदि एति के प्रोड्यूस करूची तले मु केते प्रोड्यूस करिबी से जदि बढ़े दला प्रोडक्शन को ये कमे दबो से जदि कम होची ये बढ़ेबो सो वन प्रोड्यूसर्स माने से जति के जदि मार्केट वेकेट करूची प्रोडक्शन कम होची माने कोन मार्केट रो साइज रो तार शेयर कम होची ये संगे संगे सेति के वेरीफाई करता से अनुसार
सी जदि बढ़े देला एको कमेय पड़े ये बढ़े माने ता पछरे भी कारण रही कारण टी कोन ना मार्केट रे गोटे ऑप्टिमम साइज अछि जेमती दी जण गोटे रसी धरिक टाणुचंती यदि गोटे पट बलवान हेले आर पट को झिकी नउची एटी सेमती रसी गोटे साइड को जीवो को साइड को जीवो ए मार्केट रो कैरेक्टर भी सेया मार्केट रो ऑप्टिमम साइज रे से क्वाड को टिल्ट हो यदि जणे अधिक प्रोड्यूस करूची आर जण को कंप्रोमाइज किछि करे पड़े तेणु एमती जगह सॉल्यूशन हबो जोठी दी जण को रिएक्शन बैलेंस हिजो सेटा से जो हमें देखो एटी फर्स्ट फंक्शन जो थिला q1 is a function of q2 that's a function को इट psi1 इट लिखा है जोड़ा माने सिंबल टा q1 is psi1 of q2 is psi2 psi is function ओके ये दीटा फंक्शन को हमें कोन करबा तर ग्राफ कहले तर इंटरसेप्ट दिया जाय छी स्लोप दिया जाय छी डाउनवर्ड स्लोपिंग अछि सो लेट अस मेक द ग्राफ आफ्टर मेकिंग द ग्राफ से एग्जांपल ले जो रही छी 95 minus 0.5 q2 no this is q1 so this is reaction function of the first producer first fall and about the second q2 is equal to 50 minus 0.25 into q1 this is reaction function of the second producer और से data reaction function एठी बने देला परे से जोटी इंटरसेक्ट करूचंती that will be equilibrium e point is the equilibrium तेणु ए सेम कांसेप्टटा जोटा मैथमेटिक्स रे पढिले सेटा को हमें वर्तमान ज्योमेट्री रे ग्राफ रे देखे दे पले रिएक्शन कर्व एंड इक्विलिब्रियम दिस इज फिगर 10.1 okay so students this is a very interesting concept you can work out some problems regarding that so this is about कुनो सॉल्यूशन आउ ताको आउ गोटे वे रे भी देखा जाए ताको गोटे आइसो प्रॉफिट कर्व को नहीं की मध्य कुनो मॉडल को हमें पढ़ंती से मॉडल को हमें कहउछंती जे कंजेक्चरल वेरिएशंस एटू गोटे जेमति सब जगह आइसो क्वांट आइसो कोन सेटा कोन इंडिफरेंस कर्व एम सब नाम देके आसिले हियर वन कांसेप्ट इज आल्सो यूज्ड दैट इज नोन एज आइसोप्रॉफिट कर्व अछि कि नहीं देखि दियो एठी हां एटा ये जो अच्छी एटी आइसोप्रॉफिट कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन तेणु फर्स्ट प्रोड्यूसर रो आइसोप्रॉफिट कर्व एटी दिया जाय छी प्रथमे जोटा अछि सेटा हला अधिका ए जो के बी जोटा अछि के बी अधिक प्रॉफिट को शो करू के बी जो कर्व टा अछि से कर्व रो एनी पॉइंट आइसो माने इक्वल से कनकेव कर्व रो जे कोनसी पॉइंट रे भी रहिले योर प्रॉफिट इज सेम सेकेंड कर्व जोटा रही ऊपरे जोटा के ए लिखा जाइए ए पॉइंट जोटी अच्छी दैट कर्व इज शोइंग लेसर प्रॉफिट तेणु एटी पाठ रही जाइए एक बुझा पड़ो कि नॉर्मली हायर इंडिफरेंस कर्व को आम कहते हायर सैटिस्फैक्शन शो हो आइसो क्वांट हायर हेले अधिक क्वांटिटी शो होठी आइसो प्रॉफिट हायर हो गले ये कहीं गोटे सिंपल कथा आउरी गुडे एक्सप्लेनेशन ता पछरे अछि आई विल नॉट हैव टाइम टू एक्सप्लेन दैट एठी केवल गोटे कहबी q1 तमे नेचो जो एक्सिस रो सही एक्सिस पाखो को जतोले आसी जाउची आइसोप्रॉफिट कर्व क्लोजर टू द q1 एक्सिस देन इट इज सिंबलाइजिंग हायर प्रॉफिट से बड़ी भाबरे यदि q2 रो नै थानते हमें माने सेकंड प्रोड्यूसर रो तार से q2 एक्सिस रो जते पाखो को जीवो सेते अधिक प्रॉफिट शो करे तो से वे रे हमें आइसोप्रॉफिट कर्व को बुझी छिबा आउ आइसोप्रॉफिट कर्व रो रिएक्शन कर्व जोटा थिला से रिएक्शन कर्व को हमें एंट्री शो कर दे परिबा तो फर्स्ट पॉइंट रे फर्स्ट जो केबी कर्व थिला से केबी कर्व रे ए प्रोड्यूसर को जगह रे प्रोड्यूस करथांदा ना बी पॉइंट रे ए जो गोटे हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ड्रा करछुंदी जो से टेंजेंशियल होची से जगह रे से फर्स्ट प्रोड्यूसर से जगह रे कर किंतु जति सेकंड प्रोड्यूसर तार क्वांटिटी टिके बढ़ाई दिए या पई ये जो क्वांटिटी टा सब ऑप्टिमल है छिबा कारण मार्केट रो ऑप्टिमम साइज अफेक्टेड हे गला आर प्रोड्यूसर एग्रेसिवली तार आउटपुट बढ़ाउची दिस फर्म विल हैव टू adapt this firm has to reduce the quantity supplied दीटा को भीतर क्वांटिटी कंपटीशन खाली होची
এই কথাରେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଅ କାହିଁକି ନା ପ୍ରାଇସ୍ କମ୍ପିଟିସନ ହଉନି ହୋମୋଜେନସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ will be uniform so there is no price competition between these two competition is in terms of quantity କି କିଏ ମାର୍କେଟ କୁ କେତେ କ୍ୟାପଚର କରିବ ତେଣୁ ଆର ଫାର୍ମ ଯଦି ୟା ପରେ ବି ବଢେଇ ଦଉଛି Q2 ଡବଲ ଷ୍ଟାର ରୁ ତାହେଲେ first firm has to accommodate ସେଠୁ ସେ କମଉଛି ଦେଖ point A is to the left of point B that means when second firm is raising its product output first firm is accommodating accordingly it is ତାର production ଟିକେ squeeze ହଉଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି ତା ନା କଣ ଆମେ ସେଠି କହୁଥିଲେ ରିଆକ୍ସନ କର୍ଭ ତେଣୁ ଏଇ ଆପ୍ରୋଚରେ ଯଦି କଥା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବି ର ବି କଥା ଆସିଯିବ ଏ ର ରିଆକ୍ସନ କର୍ଭ ଏଇଟା ବି ର ରିଆକ୍ସନ କର୍ଭ ବି ସେଇ ଟାଇପ ର ଏଠି ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ ଡାଇଗ୍ରାମ ରେ ଏଠି ଅଛି ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଦି ଜଣ ଯାକେ ମିଶିଲେ ଦିଟା କର୍ଭ ରିଆକ୍ସନ କର୍ଭ that is equilibrium point accordingly how much of output is to be produced is to be decided so that is the conjectural variation model of Kuno ଏଠି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସଲ୍ୟୁସନଟା ହେଲା କୁନୋ ସଲ୍ୟୁସନଟା ଏଇଟା କଣ ଅପ୍ଟିମାଲ ସଲ୍ୟୁସନ ହେଲା କି ଆନ୍ସର ଇଜ नो କହିଥିଲି ନା ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନରେ ଯେତିକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବେ ସବୁ ଫାର୍ମ ମିଶିକି ଏଠି ସବୁ ଫାର୍ମ ମିଶିକି ତାଠାରୁ ଟିକେ କମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବେ ଯଦି n number of farms ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ each farm will produce 1 by n plus 1 of the market ଯଦି କଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ସମାନ ଥାଏ ତାହେଲେ n ଟା ଫାର୍ମ କୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ ହବ ଗୋଟିଏ ଯଦି 1 by n plus 1 of the market କରୁଛି ତାହେଲେ ସବୁ ମିଶିଗଲେ କେତେ ହବ ନା n by n plus 1 size of the market ଏତିକି ହବ ଉପରେ n ତଳେ n plus 1 ତାହେଲେ ଡିନୋମିନେଟର ଯୋଉ ହରଟା ଲବ ଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଗଲା 1 ଅଧିକ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ରେସିଓଟା 1 ହବନି 1 ରୁ ଟିକେ କମ ହବ 1 ହେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଫୁଲ ଅପ୍ଟିମମ ସାଇଜରେ କଲେ ଯୋଉଟା ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନରେ ହିଁ ହୁଏ ଆଉ ଏଠି କିନ୍ତୁ n ଯଦି ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ଲାର୍ଜ ଅଛି ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି n ମିନ୍ସ ନମ୍ବର ଅଫ ଫାର୍ମସ ମାର୍କେଟରେ ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଅଧିକ ତ କୋଉ କେସ୍ if n is infinity that means it is perfectly competitive market large number of firms ହେଇଗଲେ ତେଣୁ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ତମେ ସେଠୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରେ ପଢିବ ମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଫଟାଫଟ ବୁଝିଯିବେ ଲିମିଟ n by n plus 1 when n tends to infinity is almost 1 is 1 ତା ମାନେ ଫୁଲ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ ହେଇଯିବ ଅଦରୱାଇଜ ଟିକେ କମ ହବ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଇସୋପ୍ରୋଫିଟ କର୍ଭ K1 ଯୋଉଟା ଆଉ ଆଇସୋପ୍ରୋଫିଟ କର୍ଭ K2 এই ଦିଟା ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଟାଞ୍ଜେନ୍ସିଆଲ ହେଇଥାନ୍ତେ ଯୋଉଠି ଏ ଦିଟା କର୍ଭ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଇସୋପ୍ରୋଫିଟ କର୍ଭ ତାହେଲେ ଏଟା ଅପ୍ଟିମମ ସଲ୍ୟୁସନ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଠି ଟାଞ୍ଜେନ୍ସିଆଲ ହଉନି ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଅପ୍ଟିମମ ସଲ୍ୟୁସନ ନୁହେଁ ସୋ କୁନୋ ସଲ୍ୟୁସନ ଇଜ ନଟ୍ ଏନ୍ ଅପ୍ଟିମମ ସଲ୍ୟୁସନ ଆମର ବେଳେ ବେଳେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମକୁ ଆମେ ଅପ୍ଟିମମ ବୋଲି ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ନଟ୍ ଟ୍ରୁ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମଟା ଅପ୍ଟିମମ ବୋଲି କହିଦେବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ହଉଛି जो given the constraints what is the best optimum होची कि considering the market situation what is the best माने ना irrespective of the market situation what is the best that is known as optimum तेणु कुनो solution टा optimum solution दिए नहीं still it has the flexibility of explaining monopoly situation and perfect competition situation simultaneously any question ଯଦି ପଢି ନଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବ ବି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପଚାରିବ କଣ ଟିକେ ତ ଫଟାଫଟ ବୁଝା ପଡିବନି ଯେ ପଢାପଢି ଟିକେ କରିକି ଆସିଥିବ ଆଉ ସେ ସିଧା ସିଧା କହିବ କି ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଅମୁକ ଗୋଟେ ଡାଉଟ ଅଛି କଣ ଆଉ ଯିଏ ନ ପଢିଥିବ ସିଏ ସେମିତି କଣ କହିବ ଆଉ ପଢେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିଟା କ୍ଲାସରେ so many things it is extremely it is not possible actually ମୋ କ୍ଲାସରେ କୁନୋ ମଡେଲକୁ ଉପରେ ମୁଁ 3-4ଟା କ୍ଲାସ ନିଏ then comes ଷ୍ଟାକେଲବର୍ଗ ଆଉ କୁନୋ ଭିତରେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଷ୍ଟାକେଲବର୍ଗ ଏ ସବୁ ଜଣେ ଜଣେ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ନାଁ ସେ କୁନୋଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ କୁନୋ ମଡେଲ ଆଉ ଷ୍ଟାକେଲବର୍ଗ ଜଣେ ଜର୍ମାନ ନା ଫ୍ରାନ୍ସ କଣ କୋଉ ଦେଶର ସେ according to his name this is the ଷ୍ଟାକେଲବର୍ଗ ମଡେଲ ଷ୍ଟାକେଲବର୍ଗ କଣ ଷ୍ଟାକେଲବର୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୁନୋ ମଡେଲକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ରିଟିସିଜମ ଦଉଛନ୍ତି ବାକି ସବୁ ଆଜମ୍ପସନକୁ ସବୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଫାର୍ମଙ୍କ ଭିତରେ
competition hobo, homogeneous product hobo, सब hobo. But this seems quite illogical that firms are not to learn anything from their past mistake. ସେଇଟା ହବନି ଆକ୍ଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ ସେମାନେ ଲର୍ନ କରନ୍ତି। ତାମାନେ କ'ଣ ଲର୍ନ କରନ୍ତି ନା ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ସଲ୍ୟୁସନ କ'ଣ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କ'ଣ ନା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହଉଛି ଜଣେ ମାନିଯିବ ହଉ ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ସେଇଆ କରିବା। ଯିଏ ମାନିଗଲା ସେ ଫଲୋଅର ଆର ଜଣଙ୍କ ଲିଡର। So what could be the solution? Suppose there are two firms A and B. A could be the leader, B the follower, the vice versa, B the leader, A follower. So two different scenario. ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେ both are followers, ଇଏ ବି ତାକୁ କହୁଛି ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର, ଡୋମିନେଟ କରୁନି ସେ ଆର ଜଣକୁ ବି। So both are followers. Both are followers is Kuno case. Kuno model le both are followers. କାରଣ ଇଏ ଦେଖୁଛି ମୋ ରାଇଭାଲ କ'ଣ କରୁଛି, accordingly I have to adapt. ସିଏ ବି ଦେଖୁଛି ମୋ ରାଇଭାଲ ଯେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି, accordingly I have to adapt. ଦି ଜଣ ଯାକ ଫଲୋଅର। ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ହଉଛି ଦି ଜଣ ଯାକ ଲିଡର। ଇଏ କହିବ ମୁଁ ଏତିକି ଫିକ୍ସ କରିଦେବି, ସେ କହିବ ମୁଁ ଏତିକି ଫିକ୍ସ କରିଦେବି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି କରୁ। If both are leaders, that is quite interesting. ଏକୁ ଆମେ ଗେମ୍ ଥିଓରି ପାଠରେ ବି ଏକୁ ପଢିପାରିବା। କୁନୋ ସଲ୍ୟୁସନ କୁ ଗେମ୍ ଥିଓରି ହିସାବରେ କୁନୋ ନାସ୍ ସଲ୍ୟୁସନ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା। ଷ୍ଟାକେଲବର୍ଗ କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗେମ୍ ଥିଓରିଟିକ ମଡେଲ ନେଇକି ତାକୁ ବି ଆମେ କରିପାରିବା। ଜଷ୍ଟ So if both are leaders, then what will happen? So that is an interesting scenario that there won't be any solution. There won't be any solution. Solution माने या तो कट थ्रोट कंपटीशन है कि जने मार्केट रो बाहरी गला, जणिए रहइबो, मोनोपोली सल्यूशन है जिवो। नहले नै दी जणक भितर कंप्रोमाइज भी हे गला, हमें राइवल होबनी, हमें मिसी के काम करबा, ताहाल भी से मोनोपोली हे गला। आउ नहले से भଳି भाबरे तांको भितरे चालुथबो विदाउट हैविंग एनी सॉल्यूशन, बट एंडिंग इधर मोनोपोली नहले दी जण जाके मार्केट रू वाइप आउट हे जिवे, से मार्केट रे दी जण जाके केही रहिबे नाही। गंजा लड़ई सब देखिथिबो कोठी कोन सब लड़तबे ता माने गोड़ रे बांध देथिबे, गोटे छुरी बंधा हे जैथिबो कि को गंजा आर गंजार बेको काटिबो, जे काटतला से लीडर से जाको काटतला से भी आसला या मालिक ताकू भी धरिक दीटा जांग धरिक चली आसीबो। ए सब हुए ना हम सब आदिवासी अंचल रे सब हमर इन सब खेल करंती। आ किंतु एमती जदी हला दी जण दी ता बेको काट दो, सी या बेको काट दो, दैट इज आल्सो पॉसिबल। सो सेटा होची इफ बोथ आर लीडर्स, इफ बोथ आर लीडर्स देन माने गंजा दीटा जांग मर जाइथिबे, से भली अवस्था कथा जे मार्केट रे दी जण जांग वाइप आउट हे जाइथिबे, ए भली अवस्था भी हे पारे। So this is Stackelberg is explaining different scenarios. So कोनो मॉडल तो केवल फॉलोअर वाला केस बुझोतला, Stackelberg रो आउट के बेसी एप्लीकेशन जे ये चारिटा डिफरेंट सिनारियो को बुझेई परिबो। एठी कोन हबो खाली टिके डिफरेंस कोन मो से कोनो को टिके फेरी चलची कहि देबी जे को जगह रे डिफरेंस आसीबो। कोडा वाला कोनो मॉडल यू कैन सी हां ए जो रिएक्शन फंक्शन मिली वाला Q1 is this. So Q1 is reacting, that means it is a function of Q2. It is RF1 reaction function 1 first form, और এটা হচ্ছে reaction function 2 মানে তার quantity depend କରୁଛି Q1 ଉପରେ, first producer quantity ଉପରେ। ये হচ্ছে কোন এইটি আমি কোন করতলে তাକୁ সলিউশন कर দଉଥିଲେ। Stackelberg मॉडल ले कोन हबो जदि फर्स्ट फॉर्म टा फॉलोअर, सेकंड फॉर्म लीडर, ताहले लीडर जानिछि ना फॉलोअर टी कोन करबो लीडर अनुसार एडजस्ट करबो। सेनो ता रिएक्शन फंक्शन रे ए जो Q1 लिखा जाइछि से जगह रे
सेकेंड फॉर्म रो रिएक्शन से माने फर्स्ट फॉर्म कोन फर्स्ट फॉर्म होची फॉलोअर कोन करबो एडजस्ट करबो माने लेट अस अज्यूम सो तेणु से सेकेंड फॉर्म रो रिएक्शन फंक्शन टा को जानी पारुची जदी से टिके स्मार्टर गाय ताल से सेटा को नै कि तारो जो प्रॉफिट फंक्शन रे सेटा को इनकॉर्पोरेट कर दबो माने सेटा को नै कि से प्रॉफिट फंक्शन भीतर से तार वैल्यू टा को नै कि पुट कर दबो सेति के हेगला आ अधिक कथा या भीतर किछि नाही तेणु सेटा को हमें वर्तमान देखिबा So pi1 is a function of q1 q2 pi2 Stackelberg पढुचंदी हमें पे 10.12 टा Stackelberg रे कथा ए जगह रे lot of text देखला समय होबने ए एग्जांपल टा देखि दबा ठीक है शीघ्र आइ सी ये होची pi1 है फर्स्ट पर्सन रो प्रॉफिट से प्रॉफिट इज ए फंक्शन ऑफ q1 एंड q2 ये जो जगह रे q2 आसिला q2 इज हाउ मच ना 50 माइनस 0.25 q1 बुझी लगी से सेटा को नहीं कि ता फंक्शन रे अकोमोडेट कर देला से जगह से ताको पुट कर देला बस एबे राइट साइड रे सब केवल q1 टर्म अछंती q1 टर्म अछंती okay so now one form is leader the other form is follower तो ए केस रे लीडर के ना ए केस रे लीडर होची 1 is having information regarding two's behavior जे अन्य जनकर स्ट्रेटजी ताको जानि देछि से लीडर तेनो form 1 knows what is the strategy what is the reaction of a second form this is a smarter guy here first form is leader second form रो रिएक्शन फंक्शन को से आने के ए जगह रे ता प्रॉफिट फंक्शन ले सब्स्टिट्यूट कर देला तापर जहा रूल से फॉलो हो del pi1 to del q1 is 0 तेणु हिटा कर सला परे राइट साइड तो खाली q1 थिला तेणु गोटे सिंगल इक्वेशन आसी गला 70 minus 0.75 q1 is equal to 0 then q1 is 93.33 so this is coming accordingly pi1 केते हला एटा हे सरला परे सेकंड फॉर्म वर्तमान कोन करबो सेकंड फॉर्म रो देखो प्रॉफिट फंक्शन ये जो प्रॉफिट फंक्शन आछी से फंक्शन टी वर्तमान ए टाइप रो आछी on the right side it जो रही 95 minus 0.5 q2 एटा को यदि सब्स्टिट्यूट करिছে then second form is also leader both leader हेले तो सॉल्यूशन हबनी one will first set its profit and determine its output two will then follow the results तेणु सी कौन करिवो तार जो रिएक्शन फंक्शन q2 अछि से q2 रे हमें नै कि ये वैल्यू टा को पुट कर दबा जेते कि आसीबो तार q1 टा फाइंड आउट कर सला पर जो वैल्यू आसीबो दैट इज q2 so that will be second form's solution so this is how things are to be settled एठी ए जो एग्जांपल रे ए एग्जांपल ले देछि जे फर्स्ट फॉर्म लीडर हुए ताले से प्रोड्यूस करिवो 93.33 एते कि से प्रोड्यूस करिवो यदि सेकंड फॉर्म केते प्रोड्यूस करिवो सेकंड फॉर्म प्रोड्यूस करिवो 35 फर्स्ट फॉर्म सब्सटेंटिवली अधिक प्रोड्यूस करूछि किंतु सेकंड फॉर्म जदि लीडर हे जाय ताले सेकंड फॉर्म प्रोड्यूस करिवो you can see this is the amount ए जो लिखा है q1 is equal to 26.67 26 2/3 जो लिखा है जदि से फॉलोअर हे गला फर्स्ट फॉर्म ताले से कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करे तार प्रॉफिट मध्ये कम हो
ତେଣୁ ଲିଡର ଆଉଟପୁଟ୍ ଅଧିକ ହବ ଆଉ ଲିଡର ପ୍ରଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହବ ଆଉ ଫଲୋଅର ଦୁଇଟା ଯାକେ କମ୍ ହବ। ତେଣୁ କିଏ ଲିଡର ତାର ହିଁ ଅଧିକ ହବ ଆରଟାରେ କମ୍ ହବ। So this is Stackelberg solution. Then the same can be explained with help of isoprofit curve. ଏଠି এই डायग्राम ରେ दिया जायछि कि कुनो सॉल्यूशन जोटी दीटा रिएक्शन कर्व इंटरसेक्ट कले सेटा हला कुनो सॉल्यूशन किंतु स्टैकेलबर्ग सॉल्यूशन तीनटा डिफरेंट कोटा जणे लीडर आरो जण को फॉलोअर ए जो स्टैकेलबर्ग लिखा है जी ए केस रे ए जो जार आउटपुट अधिक होची फर्स्ट फॉर्म रो अधिक होची तो फर्स्ट फॉर्म इज द लीडर सेकंड फॉर्म इज फॉलोअर तहले आउटपुट प्रोड्यूस कोटी हो जोटी मार्क करा जायछि स्टैकेलबर्ग सो दिस इज स्टैकेलबर्ग सॉल्यूशन जदि सेकंड फॉर्म लीडर हेतांता फर्स्ट फॉर्म फॉलोअर हेतांता तहले ये जो रिएक्शन फंक्शन जो रही कोटा जोटा स्टीपर देखा जाउची सेटा फर्स्ट फॉर्म्स रिएक्शन फंक्शन ताले सॉल्यूशन से जगह रे हेतांता ये जो पाई 2 0 जोटी लिखा जायछि सेही कर्व रा जायके जोटी सिटी कोन करथांता कट इंटरसेक्ट करथांता किंतु टेंजेंशियल कर्व जोटा आसीथांता सेही कर्व रे सॉल्यूशन हेतांता एठी जेमती पाई 1 1 जो लिखा जायछि पाई 1 1 को टेंजेंशियल किए ना सेकंड फॉर्म रो रिएक्शन फंक्शन दैट इज द सॉल्यूशन एठी सेमती गोटे टेंजेंसी सॉल्यूशन हेतांता जोटा ऑटोमेटिकली शो करथांता कि सेकंड फॉर्म जदि लीडर से अधिक प्रोड्यूस करिवो तो एठी हम q1 साइड रे देखुचंती जो सॉल्यूशन ता हेची so this is Stackelberg solution this is indicating that the first form is leader second form is follower किंतु यदि उभय लीडर हे गले then there is no solution से जेमती bilateral monopoly काली पढितिले this will be like that case anyway एटी केवल खाली ना गुडी को माने टिके एनालिसिस करी तुमको किछि किछि बेसिक आइडिया दवा पई चेष्टा करूची detailed explanation needs a lot of time so what you can do you can go through and come with your pinpointed questions next is Bertrand competition Bertrand आउ जन लोक से इकोनॉमिस्ट तांकर सॉल्यूशन आसुची जे नाही से जो क्वांटिटी कंपटीशन होची क्वांटिटी कंपटीशन नहे क्वांटिटी टा पैसिव मु जानिबि केमिति आरो जन को केते प्रोड्यूस करूची से जा प्रोड्यूस करबो से कोन आसी ओपनली मते कहबो कि मु एतिक प्रोड्यूस करली तेणु ये जो एंटायर स्टोरी आम एपर्यंत जहाँ देखिले कोनो आउ स्टैकेलबर्ग रे this doesn't generate a lot of sense because one firm normally doesn't know what the and that too when they are competitors there is no collusion between them आम assume करूछंती कि collusion किछि नाही understanding किछि नाही पुणी जणे आउ जनकर क्वांटिटी जानिबो केमति so this seems to be impractical so what is more practical is price competition सेति पई से प्राइस कंपटीशन लो मॉडल गोटे देइचंती बर्ट्रांड तेणु तांकर एई एग्जांपल माध्यम रे हमें पढि परिबा दी जनकर अलग अलग प्राइस एटा एको भी लोक क्वेश्चन करंती जे जदि होमोजेनस प्रोडक्ट रो कथा कहउछो ताले प्राइस अलग होबो केमति सो बर्ट्रांड रो मॉडल रो जो फाउंडेशन गोटे स्ट्रांग लॉजिकल कंसीडरेशन ले नाही जदियो क्रिटिसिज्म जोटा से दउचंती जे कंपटीशन तो प्राइस को नहीं हुए क्वांटिटी को नहीं कोठी हुए बट प्राइस को नहीं हवा पाई डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट दरकार सेम प्रोडक्ट पाई अलग प्राइस जहार प्राइस टिके कम रहला सेठी ताकू लोक किनिबे आर तो कहीं किनिबे सिंस आइडेंटिकल प्रोडक्ट तेणु अल्टीमेटली दैट इज कमिंग एज द सॉल्यूशन कि अल्टीमेट सॉल्यूशन होची या जहार प्राइस कम दैट फॉर्म विल कैप्चर द मार्केट द अदर विल बी वाइप्ड आउट सो बर्ट्रांड सॉल्यूशन इज अल्टीमेटली ए मोनोपोली सॉल्यूशन यारटा मार्केट रू पड़े आउ गोटे पॉसिबिलिटी हे पारे कि जति दी जनकर प्राइस समान हे गला देन बोथ में कोएग्जिस्ट इन द मार्केट अब किए केते मार्केट को शेयर करिवो से डिपेंड करूची कॉस्ट कंडीशन ऊपर जहार कॉस्ट टिके कम माने मोर एफिशिएंट फर्म दैट विल प्रोड्यूस मोर और जहार कॉस्ट कंडीशन टिके एडवर्स अछि हाई कॉस्ट तार तो तार प्रॉफिट कम होबो तो से कम प्रोड्यूस करिवो किंतु सॉल्यूशन जदि हबो देन PA and PB must be equal आउ एनीथिंग
any departure from that point will not ensure equilibrium to re-establish. ତେଣୁ ସେ ମାର୍କେଟ କୋଲାପ୍ସ କରିଯିବ। କୋଲାପ୍ସ କରିବା ଅର୍ଥ ଇଦର ସେ ମନୋପୋଲିରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ, ମାନେ ମନୋପୋଲିରେ ହିଁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯାହାର କମ ଥିବ ସେ ହିଁ ମାର୍କେଟରେ ରାଜ କରିବ। But there is a question that if that price itself is the lowest possible price, ତାହେଲେ ତ କମ୍ପିଟିଟିଭ ସଲ୍ୟୁସନ ହେଇଗଲା। ତ କମ୍ପିଟିଟିଭ ସଲ୍ୟୁସନ ଯଦି ହେଇଗଲା ତାଠୁ ଆଉ କମ ତ କେହି କରି ହିଁ ପାରିବନି। ଯିଏ କରିବ ତାର ତ ଲସ୍ ହେଲା, ସେ ସେମିତି କାମ କରିବ କାହିଁକି? ତେଣୁ bottom market will be having a solution provided both the prices are equal and that too that is the competitive price. Competitive price माने perfect competition जो price ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇ price ଯଦି ହେଇଥିବ then only that market will stand, otherwise it will collapse. Then ये थिला हमर identical product उपरे। Then differentiated product differentiation जदि हमें allow कर दबा ताहले कोन हो? ताहले भी ओलिगोपोली ही परिबो। डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली एठी विभिन्न मॉडल सब आसुची। कोन ने गोटे मॉडल होची कार्टेल आ गोटे होची प्राइस लीडरशिप। ए दीटा नॉर्मली पढ़ा जाए डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली हेडिंग रे। एठी कोन अछि हमें बुझिबानी खाली मते गोटे कोनी। हेलो हेलो सो दीटा मार्केट एठी आसुची गोटे कार्टेल गोटे प्राइस लीडरशिप। कार्टेल रो एटा जो मार्केट शेयर सॉल्यूशन जोटा अछि एटा भी कार्टेल लो गोटे CARTEL। सो व्हाट इज दैट कार्टेल? आमे जानथिबा सब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जते सब अछंती हमरो वेस्ट एशिया रे से माने गोटे कार्टेल फॉर्मेशन करछन, गोटे क्लब बनै छथि, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक ता नाटा हम सुनथि। सन कोन करंती सब से देश मानकर ऑयल मिनिस्टर माने सांगरे बस जानती, बसी की कथा ही जानती जे हमें जो क्रूड पेट्रोलियम रो प्राइस ता केते रखिला ठीक सही रेट रे समस्त बिक्री करंती। गोटे प्रकार रो कल्यूजन अंडरस्टैंडिंग समान भितर थाए। समस्त क्वालिटी समान नुहे, टिके डिफरेंशिएटेड थाए। however they make a kind of price agreement, किंतु तांको भितर डिपार्चर विशेष नथा। इराक रो तेलो, ईरान रो तेलो, कुवैत रो तेलो, कतार रो तेलो सब बहुत अलग क्वालिटी, बहुत अधिक सेमति नुहे। little bit difference but more or less that is close substitutes। तो सेही जगह रे से माने सॉल्यूशन कोन करिवे कार्टेल ले ना? कार्टेल से माने दे विल बिहेव एज इफ दे आर ए मोनोपोलिस्ट। तापरे से मानकर कॉस्ट कंडीशन अनुसार जी जेति की मार्केट रो शेयर करबा कथा शेयर करिवे, प्राइस रिमेनिंग द सेम, यूनिफॉर्म प्राइस रहइबो आ क्वांटिटी समस्तंकर अलग अलग रहइबो। क्वांटिटी डिपेंड करिवो तांकर कॉस्ट कंडीशन हिसाब रे। सो एटा पई प्लीज स्टडी द बुक ऑफ ए कुड्सुएनिस मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। जो मार्केट शेयर्स सॉल्यूशन, शेयरिंग द मार्केट, some diagrams are there and things will be easier for you if you go through that. Otherwise this example is solved here that you can see। आउ तो कोन किछि देखा जाउनी या भितरे आउरी गुडे गुडे मॉडल ता भितरे अछि। प्राइस लीडरशिप विभिन्न प्रकार लीडरशिप अछि, सेटा परे जदि थिबो नले एबे तो कोन किंग देखेलानी। प्राइस लीडरशिप विषय पदे कहि दउछि। प्राइस लीडरशिप मॉडल गोटे डिफरेंस जो कलिसिव ओलिगोपोली रे फॉलो करा जाय, जे जेतोल राइवल माने अछंती को प्राइस टा को से एक्सेप्ट करिवे। तांको भीतर अंडरस्टैंडिंग जदि हबो, अंडरस्टैंडिंग रो बेसिस तो किछ रहबा दरकार। तो बेसिस होची जे तांको भितरे जे डोमिनेंट फर्म, सबटू बड़ फर्म जोटा अछि, दैट फर्म में फिक्स द प्राइस एंड दैट विल बी फॉलोड बाय ऑल। दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। आउ गोटे होची एफिशिएंट फर्म। सबटू बड़ फर्म जे एफिशिएंट हेतिबो सेमति नाही, छोटो फर्म भी एफिशिएंट हे पारे। एफिशिएंट अर्थ कम खर्च रे जे ताको प्रोड्यूस कर दे पारे। तो बेले बेले स्मॉलर फार्म मध्ये एफिशिएंट थाई परंती, तांकर एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी बहुत भलो भलो उद्योक्ता अछंती, मैनेजरियल स्किल भलो, दे मे बी मोर एफिशिएंट। तो एफिशिएंट फार्म जो प्राइस ता फिक्स करूची तो सेही प्राइस को समस्त फॉलो कर देबे।
that is another model price leadership ମାନେ ସେ ହେଇଯିବ leader। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି barometric leadership। barometric leadership କଣ barometer ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରେସର ମାପି ଦିଅନ୍ତି ୱିଣ୍ଡର ସେଭଳି ଭାବରେ ମାର୍କେଟର ସିଚୁଏସନ ଟାକୁ ଯିଏ ଭଲ ରିଡ୍ କରିଦେଇ ପାରିଲା ଯୋଉ ଫର୍ମ it may not be the leader ମାନେ dominant firm, it may not be the efficient firm, but it is smart enough to analyze the market situation कि तार prediction सटीक अन्य माने ताको recognize करନ୍ତି कि हाँ से जा कହୁଛି ମାନେ से barometric जे फोर्सी करि पारे मार्केट रे कोन होबा को जाउछि तो से भले फर्म जदि किछि अछन्ते ताकू समस्त लीडर हिसाब रे माने नै पारନ୍ତି तेणु लीडरशिप रो मध्ये डिफरेंट मॉडल सब रहिछि एही हिसाब रे से मानकर अंडरस्टैंडिंग हेई पारे कल्यूजन हेई पारे सो से अनुसार मार्केट रे समस्त बिहेव करि पारନ୍ତି सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आ गोटे हूँ आम किंग डिमांड कर्व सॉल्यूशन ए किंग डिमांड कर्व कथा मु जो काली कहूली चैम्बरलिन ओरिजिनल आइडिया बट चैम्बरलिन ताको तार क्रेडिट नहीं पारलेनी ताको पॉल सुइची बोली जने मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट से ही तांको नारे किंग डिमांड कर्व एनालिसिस ता जोड़ा जाए कारण ये जो एक्सप्लेनेशन टे देले से एक्सप्लेनेशन चैम्बरलिन दे नथिले बट द आइडिया कि डिमांड कर्व गोटे जेमती डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन सेमती नुहे फर्म पई कम से कम कंज्यूमर पई ही पारे किंतु फर्म रो डिमांड कर्व एक्जेक्टली से नुहे इट इज रादर ए किंग ड्रिवन यदि किंग ड्रिवन हैला ताहले मार्जिनल रेवेन्यू कर्व विल नेवर बी ए कंटीन्यूअस फंक्शन जो माने मैथमेटिक्स रो स्टूडेंट थिबे से जानिबे किंग पॉइंट रे गोटे फंक्शन डिफरेंशिएबल नुहे you cannot differentiate it so that means derivative doesn't exist derivative of a total revenue is marginal revenue यदि एवरेज रेवेन्यू रो किंग पॉइंट अछि ताकू हमें क्वांटिटी गुणित देले वी विल फाइंड टोटल रेवेन्यू आउ सेठी से जगह रे से डिफरेंशिएबल नुहे कारण तार बिफोर एंड आफ्टर स्लोप दिटा चेंज हो जाउछि तो सेठी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व रो गोटे ब्रेक आसी यार जदि डायग्राम थिबो ताले हम सहज रे बुझि जिबा यस दिस वन यू कैन सी गोटे होचे डी डी कर्व आ गोटे होचे डी डैश कर्व डी हला साइकोलॉजिकल प्रोड्यूसर भाबुची जे मार्केट रे मोर बहुत राइवल अछंती आउ किंग डिमांड कर्वटा कल्यूसिव रे आसीबो नाही सेटा नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली रे आसीबो से भाबुची जे मो जदि टिके प्राइस कमे देबी मोर डिमांड कर्व बहुत फ्लैट अछि माने इलास्टिक अछि सो आई कैन इंक्रीज माय सेल I can capture more share in the market, but that doesn't happen when it is reducing its price. Rivals will also not remain silent; they will also reduce their price. There will be reaction. ସେମାନେ जो प्राइस रिड्यूस कर देबे ये जते भाबितला मु सेल कर देबी बढ़े देबी सेते सेल हबो नै ताठो कम सेल हबो तम से जो एक्चुअली जते के सेल हबो ए जो डी डी लाइन रे न जाय कि से डी डैश लाइन को से पळे आसी किंतु जदि से प्राइस बढ़ाए नोबडी विल फॉलो दैट तार ड्रास्टिक रिडक्शन हो तनो प्राइस बढ़ाइले ये जो डी अछि ऊपर जो डी लिखा है दिस डी ओके सो एटा ही तार हबो कर्व किंतु जदि प्राइस कमेला राइवल माने रिएक्ट करिवे दिस विल बी ए पाथ रे से आसीबो सो डिमांड कर्व इज डी डी डैश D dash will be the demand curve having a kink. ये जो intersection point रे गोटे kink है क्या आसी okay so this is the true demand curve जदि से हुए then marginal revenue से kink point रे exist करिवो नाही ऊपर पोर्शन पाई marginal revenue ए ऊपर जोटा रही छी और MR dash जो लिखा जाय छी सेटा होची तळ पोर्शन kink point तळे जो demand curve होला air curve तार corresponding marginal revenue curve होला एठी ताले इक्विलिब्रियम कंडीशन कोन ना एमआर एमसी इक्वालिटी ये जो एमसी ये जो ब्रेक जो एमआर जो दी खंड रहला मझरे गोटे खाली जगह रहउची सेही भीतर देकी जदी एमसी जाउची ताले हम तो कहि परिबानी एठी एमसी और एमआर बिटा इक्वल होला बोल किंतु सॉल्यूशन सेही जगह रे हबो सेही किंग पॉइंट जोठी देखा जाउची सेठी ही सॉल्यूशन हे जिवो that will be the that corresponding price will be the price and say to जदि हम गोटे परपेंडिकुलर ड्रा कर दबा क्वांटिटी एक्सिस को we will find the equilibrium quantity एटा गोटे दि तीनटा कंट्रीब्यूशन रहउची ए जो थ्योरी डा किंग डिमांड कर्व थ्योरी रो प्रथम कथा होची जदि भी मार्जिनल कॉस्ट टिके चेंज हे जाए माने शिफ्ट करे ऊपर को टिके बा तळ को टिके ताहले
କିଛି ଫରକ ପଡିବନି, କାହିଁକି ନା ସେଇ ଫାଙ୍କା ଦେଇକି ଯାଉଛି, ଯୋଉ ବ୍ରୋକେନ ପାର୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇ ପାର୍ଟ ଦେଇକି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାଉଥିବ price will remain the same. That means it is explaining a scenario that why prices the price of a commodity for a firm remains sticky. ଏଠି ରାଇଭାଲ କଣ କରୁଛେ, ଯେମିତି ଆମେ ପୁନଃ ମଡେଲରେ ପଢିଲେ ରାଇଭାଲ ଟିକେ ବଦଳେଇଦେଲା, ଇଏ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବ। ଦିସ୍ ଡଜଣ୍ଟ ହାପେନ୍। ଏଭ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ ରାଇଭାଲ କଣ କରୁଛେ ସେକୁ ଦେଖି କଣ ପ୍ରାଇସ୍ କରାଯାଏ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ମାର୍କେଟରେ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟଟା 30 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବି ସେଇ 30 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆଜି ବି ସେଇ 30 ଟଙ୍କା ଅଛି, ବା ବର୍ଷଟେ 1.5 ବର୍ଷ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍, ତା ପରଦିନ କୋଉଦିନ ବଢି ଯାଉଛି କୋଉଦିନ କମି ଯାଉଛି। ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ପ୍ରାଇସ୍ ରିମେନ୍ସ ରିଜିଡ୍। ଟ୍ରୁ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟୁଥପେଷ୍ଟଟା 50 ଟଙ୍କା ଥିଲା 6 ମାସ ତଳେ, ଆଜି ବି 50 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଇମିଡିଏଟଲି ଚେଞ୍ଜ ହଉନି, ତାର ଅର୍ଥ କଣ, ତାର କଷ୍ଟ ଜମା ଚେଞ୍ଜ ହଉନି? ହଁ, ଚେଞ୍ଜ ନିଶ୍ଚୟ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଇସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। So this king demand curve solution explains that scenario why prices remain sticky, irrespective of a change in marginal cost condition. ତେଣୁ এই କିଙ୍ଗ ଡିମାଣ୍ଡ କର୍ଭ କନସେପ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ତାକୁ ଖୁବ ଆପ୍ରିସିଏସନ ମିଳିଲା ଯେ ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ସତ କଥା, ଏଇ ୱେରେ ହିଁ ମାର୍କେଟ କୁ ବୁଝା ଯାଇପାରେ। ଆଉ ବାକି ଯୋଉ କଥା ଆମେ ସବୁ କହୁଥିଲେ କି ସାମାନ୍ୟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଦଳିବ, ରାଇଭାଲ ଇଏ ବଦଳେଇ ଦବ, କି କଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟ ପୋଜିସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ୟୁ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ପଏଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ମାର୍ଜିନାଲିଷ୍ଟିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନିଓ କ୍ଲାସିକାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ନିଓ କ୍ଲାସିକାଲ ସ୍କୁଲର ଏନାଲିସିସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଇଜ ଡିଟରମିନ୍ଡ ଅନ୍ ଦି ବେସିସ୍ ଅଫ ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ସେ ସବୁ କଥାକୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢି ଆସିଲେଣି। ସେ ସବୁ ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ, ମୋନୋପୋଲିଷ୍ଟିକ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେ ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟ ମାର୍ଜିନାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ବାଲା ଆସୁଛି। ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ସେଠି ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟ ମାର୍ଜିନାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଦିଟା ଯାକ ସମାନ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ। ସେଠି ପ୍ରାଇସ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦି କଣ୍ଡିସନ। ବଟ୍ ମୋନୋପୋଲିଷ୍ଟିକ ଏ ସବୁ ମାର୍କେଟରେ ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟ ମାର୍ଜିନାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଇଜ ଦି କଣ୍ଡିସନ ଫର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ। ସେ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଏତେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦିଆଗଲା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନୋନ୍ ଏଜ ମାର୍ଜିନାଲିଷ୍ଟିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ। ବହୁତ ବଡ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ବୋଲି ଧରାଯାଇଥିଲା। ପଲ୍ ସୁଇଜି became the first economist who challenged that wisdom of neoclassical school. Rather he says no, it is not like that कि MCMR equality सब किछि हबो। एटी इक्वालिटी ର କଥା आसुनै, एटी ଗୋଟେ बहुत बड़ा गैप आसुची जो MR कर्व रे। MC is there, even if MC is changing, still price will remain sticky, so that will be the solution. So with this, the oligopoly portion is over. Oligopsony, just to give a mention of the word, what is this? I have already told you. Poly होची number of sellers अनुसारे, ଆଉ शनि होची number of buyer अनुसारे। ହେଲା କି monopoly one seller, monopsony one buyer। one seller to one buyer ଥିଲା ତାହେଲେ ଦିଟା ସାଇଡ ରୁ monopoly ହେଇଗଲା, that is known as bilateral monopoly। ସେମିତି duopoly ଦିଟା seller, duopsony ଦୁଇ ଜଣ buyer। oligopoly a few sellers, oligopsony a few buyers। accordingly that is so এই definition ଟି କେବଳ ଜାଣିବା କଥା କି oligopsony ରେ କଣ ହବ, ଏଠି consumers point of view ର କଥା ଆସୁଛି। ଯଦି ଯଦି ମାନେ ଏଠି ବି ବହୁତ ଗୁଡେ ମଡେଲ ଆସିବ। suppose there are large number of sellers but a few buyers one, what will be the basis of a price determination? A few sellers, a few buyers only, then what will be the selection? That depends. So number of firms is important in deciding the pricing and output determination. I think the market part is over. The market part is over. Yes, it is over. So you can take a break for 2 minutes, then come back. We'll utilize the remaining time in a more sophisticated concept known as general equilibrium. So you can take a break for 2 minutes.
So, welcome back. Now we had a discussion regarding market and how do individual firms get equilibrium vis-a-vis industry equilibrium that was explained. पूरा market रे केमिति गोटे वस्तुर प्राइस डिटरमिन कराଯାଏ तार मूल्य केमिति निर्धारण कराଯାଏ ଆଉ କେତେ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ହବ ସେ डिसीजन केमिति हुए ତେଣୁ ପ୍ରାइस आउटपुट डिटरमिनेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट ए विषय रे ए पर्यंत हमें डिस्कस करूथिले परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक ओलिगोपोली ये सब मार्केट रे हाउएवर हमरो ए एनालिसिस गुडा थिला पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कोन सेटा ना मैं अज्यूम करूथिले सेटेरिस पेरिबस अन्य सब ब्रह्मांड रे किछि परिवर्तन हेनी केवल ए गुड जो गुड एक्स से एक्स रो प्राइस केते हबो आ तार क्वांटिटी केते प्रोड्यूस करा जिवो आमे ताकू आइसोलेटेड वे रे नेकी देखिकी ता प्रिंसिपल डिसाइड कले कि एमआर इज इक्वल टू एमसी हो बा से सरिला किंग डिमांड कर पे से मॉडल भी हो हाउएवर ये जो सेक्टरिस पेरिबस अजम्पशन को रिलैक्स करबा को पड़िबो कारण इकोनॉमिक्स इज ए बिहेवियरल साइंस in which the economist has no control ତେଣୁ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଏନାଲିସିସ୍ ଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସାପେକ୍ଷ ମାନେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଣ ଯେମିତି ଜଣେ ଫିଜିସିଷ୍ଟ ତା ଲ୍ୟାବ ରେ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଟେମ୍ପରେଚର କୁ ସେ ରେଗୁଲେଟ କରିପାରିବ ହିଟ୍ କୁ ରେଗୁଲେଟ କରିପାରିବ ପ୍ରେସର କୁ ରେଗୁଲେଟ କରିପାରିବ କରିକି ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବ ଯେ କୋଉଟା କେତେ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ପାଖରେ ସେଇଟା ନାହିଁ କି ସେ ଆର ମାର୍କେଟ ଟାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିଦବ କି ଲୋକକୁ କହିଦବ ଯେ ତୁ ହଲଚଲ ହବୁନି ଏ ବିଷୟରେ society is a flow is a moving entity and people take their own decisions no economist has any control over any behavior of any agent a consumer हो producer हो saver हो investor हो ତେଣୁ x ର ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତେବେଳେ ଡିଟରମିନ୍ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଥିସିସ୍ କଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେ ଆମର ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ନା ଗୋଟାକର ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ସେ ପୁରା ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିଦଉଛି ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ର ପ୍ରାଇସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଖାଲି କଣ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମାର୍କେଟରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଆଉ କୋଉଠି ପଡିବନି ଏଣ୍ଟାୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଯିବ ହବ ନା ନାହିଁ ତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷର ଦରଦାମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଚେଞ୍ଜ ତ ହେଇଥିଲା ଖାଲି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପ୍ରାଇସ୍ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ପ୍ରାଇସ୍ କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଅଛି ସେଇ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କୁ ଆମେ ସାଇମଲଟେନିୟସଲି ଯଦି ଏନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯଦି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ପାଇପାରିବା that equilibrium will be known as adjustment okay the goods market ରେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି କୌଣସି ଗୁଡ୍ ର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଗଲା ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଗଲା ଦେଖ ପୁରା କଜାଲିଟି କୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝି ଚାଲିବା ଗୋଟିଏ ଗୁଡ୍ ର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଗଲା ତାର ସପ୍ଲାୟର ଖୁସି ହେଇଯିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ ବଢିବ they will produce more କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଯିବେ ସେ ଦେଖିବାରେ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଗଲା they have to adjust that consumption ସେ ଖୋଜିବେ ତାର କିଛି ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ଅଛି କି ସେକୁ କଞ୍ଜ୍ୟୁମ କରିକି କାମ ଚଳେଇବା ଏ ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷକୁ ବାଦ ଦବା ସିଏ ତାଙ୍କର ସେଗୁଡା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ଗୁଡ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଯଦି ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ଯଦି ଅଧିକ ହେଲା ତା ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିବ ତେଣୁ ପୁରା ଚେନ ସେଠି କାମ କରିବ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଗୁଡ ର ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଲା ସେ ଗୁଡ ର ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ବି ସପ୍ଲାୟର ମାନେ ଅଧିକ କରିବେ ଯଦି କରିବେ ତା ପାଇଁ ର ମେଟେରିଆଲ ବି ସେ ଖୋଜିବେ ର ମେଟେରିଆଲ ପୂର୍ବଠାରୁ ଅଧିକ ୟୁଜ କରିବେ ଦେନ୍ ର ମେଟେରିଆଲ বা তার ইনপুট মার্কেট যেটাকে আমি ফ্যাক্টর মার্কেট কହୁଛନ୍ତି তো গুডস মার্কেটରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାର୍କେଟ ଲେବର ମାର୍କେଟ ତା ପାଇଁ ଯୋଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ମେସିନାରିଜ ସେଗୁଡାକର ଯୋଉ ଦରଦାମ ସେ ବି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଇ ଚେଞ୍ଜ ହବା କାରଣରୁ so there is
इंटरलिंक जोटा रही सेटा भी गोटे गोटे बहुत हाई डिग्री ऑफ इंटरलिंकेज रही प्रत्येक गुड रो अन्य गुड मानक संगे तो one equilibrium is disturbed means it will have a cascading effect so many equilibriums माने x1 लो equilibrium जदि disturb हैला ताले x2 रो equilibrium disturb है जीवो x3 destabilize है जीवो 4 destabilize है जीवो n number of industries will be destabilized then is it possible that there will be an equilibrium of all the goods and all the factors simultaneously ସେଇଟା ହଉଛି ଏହାର ପାଠ ଏ କେତେ ବଡ ଗୋଟେ ମାନେ ସୋଚ ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଲିଓନେଲ ୱାଲରା ଯୋଉ ୱାଲରାସ ଲେଖା ହେଇଛି WALRAS ହଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ମାର୍ଶାଲଙ୍କର ଜଣେ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଜଣେ ନ୍ୟୁ କ୍ଲାସିକାଲ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ତେଣୁ ସେ ଏ ପ୍ରକାରର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଗୋଟେ ନେଲେ ଯେ ଇଜ ଇଟ୍ possible that there exists a general equilibrium ମାନେ simultaneous equilibrium of all the goods and service goods and factor markets से खोज करू करू को प्रकारर जिनिस आसिला ताकू आमे पढिबा ताकू जानिबा पई वालरांकर कॉन्सेप्ट बुझिया पई आमे let us begin with a simple consideration. Let us assume that there is an economy which is a pure exchange economy. What is a pure exchange economy? Pure exchange economy माने हेटी production less economy किछि production होनी खाली लोक कंज्यूम करछन. You may ask the question कि यदि production नहीं consumption होबो केमति ना हेई परिबो सपोज किछि एंडाउमेंट लोकंकर प्रथम रु अछि सब जिनिस रो किछि इनिशियल स्टॉक जदि अछि आउ सेई स्टॉक टा जणे बिक्री करिवो आउ जणे किनिवो ए टाइप रो हबो किंतु नुवा प्रोडक्शन किछि हबार नाही जदि एई भली आमे तर्क करबा जे संभव नुहे मु भी एक्सेप्ट करिबि हां संभव नुहे किंतु आमे गोटे सिंपल वे रे गोटे जिनिस को बुझिबा पई किछि अजम्पशन हमको नै कि बुझबा को पड़े सेही अर्थ रे ताको नै जिबा सो पीपल हैव देयर इनिशियल एंडाउमेंट्स and their initial wants माने their wants तार want अछि माने मो पाखरे किछि जिनिस अछि किंतु सब जिनिस नै किंतु मु कंज्यूम करबी बहुत गुडे जिनिस जो गुडा मो पाखरे नाही मु किनिबी आउ जो गुडा मो पाखरे अछि मु किनिबी केमती मु तो किनिबी माने किछि पे करबी ना सो हाउ कैन आई पे ना ताकू पे करिया पई मो पाखरे जहा अछि ताकू बिकिबी ताकू बिकिले सेथुर जहा पाइबे सेथुर किछि किनिबी प्रोडक्शन नुआ किछि नाही लोक मानक पाखरे जहा अछि जोडा को मैं एंडाउमेंट बोली कहबा सेई थरे से माने एक्सचेंज करिकि चलिबे let us imagine an economy which is like characterized like this that you can call as a pure exchange economy बुझे लगी pure exchange economy रो अर्थ कोन Yes, sir. गुड तो ए भले इकोनॉमी रे इक्विलिब्रियम केमिति हबो सेटा को हमें देखिबा हाउ कैन वी गेट इक्विलिब्रियम suppose there are n number of individuals and k number of goods ताहले जो फर्स्ट इंडिविजुअल ith इंडिविजुअल I from 1 to n तार यूटिलिटी फंक्शन कोन ना सब कंज्यूम करले से पाइबो तनु ith इंडिविजुअल जा कंज्यूम कला से तळे सबस्क्रिप्ट लागिछि I ऊपर जो सुपरस्क्रिप्ट लागिछि 1 2 j k एटा होछि नंबर ऑफ गुड्स तनु यूटिलिटी फंक्शन ऑफ अ फर्स्ट इंडिविजुअल इज लाइक this one ओके आउ ब्रैकेट भीतर जोटा रहला सेगुडा होछि कंजम्पशन बंडल के नंबर ऑफ गुड्स सब गुड्स रो गुड्स ऊपर तार यूटिलिटी डिपेंड करछि कंज्यूम कला परे तापरे ए गुड गुडा सब किछि फ्री गुड तो नो सब इकोनॉमिक गुड माने दे आर अवेलेबल ओनली एट ए प्राइस यदि प्राइस किछि पे न कले मिलबार नै तुमको बिना प्राइस रे मिलला जदि से फ्री गुड
फ्री गुड ऊपर हमर किछ एनालिसिस नाही एठी समस्तंकर प्राइस अछि तेणु केटा गुड जदि अछि केटा प्राइस हो सो PI is the price of X PK is the price of XK ତେଣୁ ଯେତେଟା ଗୁଡ ସେତେଟା ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଲା ସो ଦିସ୍ ଇଜ ହାଉ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ କେମିତି କଣ ହବ ନା ଜଣେ ପର୍ସନ କଣ କରିବ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି କନଜ୍ୟୁମର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମରେ वी मैक्सिमाइज यूटिलिटी एठी सेमती हमको मैक्सिमाइज करबाकू पड़िबो जणे कंज्यूमर रो यूटिलिटी फंक्शन ith कंज्यूमर रो केते ना यूटिलिटी ऑफ ith इंडिविजुअल इज ए फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ ऑल द बंडल्स इठी जो xi लिखि देछि एठी बेटर हेतंदा एटा को xi वेक्टर आमे ताको वेक्टर बुझि दिबा माने ऑल कमोडिटी सेट पूरा जति कि से कंज्यूम करिब ता ऊपर तार यूटिलिटी डिपेंड करूछि किंतु तार गोटे कन्स्ट्रेंट अछि ता पाखरे जति कि एंडाउमेंट बा जति कि वेल्थ अछि तार वैल्यू जति कि ए जो लिखा है दैट इज PW W फॉर एंडाउमेंट और वेल्थ वेल्थ ला स्टॉक तार प्राइस रे गुणी पकेले तार हला मोनेटाइज्ड वेल्थ ता ठारू अधिक तो से किनि परिबनी तेणु PW रु कम बा मैक्सिमम सेतिकी से किनिबो तेणु मैक्सिमाइज U which is a function of x1 to xk subject to the budget constraint that is PXI ith individual by is equal to or less than equal to PW this is the problem the individual has to solve एमती समस्ते करेंगे n number of individuals जते अछंती all individuals will do this they will optimize individuals are optimizers they will optimize तम कहीं कहबोनी optimize तो कर बोली तुमको बाजार गला बेल तुम कोन के कुए रेट देखि कि किनिबो जिंस देखि कोनिबो न कहले कोन तुम करबोनी that is natural tendency you will try to get the maximum satisfaction out of your limited income so all being rational individuals which we are assuming that people are rational so they will do automatically like this ताहले वालरांकर कथा होछि जे इक्विलिब्रियम ए केस रे संभव केमिति हबो ना संभव हबो जदि ए मॉडल टा को हमें सॉल्व कर दबा देखि हमें सॉल्यूशन पाइ जिबा सेति पे से कहउचंती एको सॉल्व करिया पे हम केतटा अजम्पशन नबा पड़िबो कोन लेट देखियो लेट इंडिविजुअल बायर्स एट द बायर समझते हेला कि सेलर जे से सेलर तांकर ही सेई गुड को सेल करचन नुवा प्रोडक्शन किछि होनी तेणु कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट फंक्शन एठी हमर किछि नबार नाही एठी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कथा भी किछि नबार नाही सेम इंडिविजुअल इज कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर दिस इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मॉडल तापर धीरे धीरे हमें प्रोडक्शन को एठी इंट्रोड्यूस तापर इंट्रोड्यूस करबा बट दिस इज एन इकोनॉमी व्हिच इज रन बाय द एंडाउड रिसोर्सेस ताहले जो इंडिविजुअल रो जो डिमांड फंक्शन जोटा को हमें मार्शलियन डिमांड फंक्शन कहती मार्शलियन डिमांड फंक्शन इज ए इन व्हिच क्वांटिटी डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड मनी इनकम एठी से प्राइसेस जोटा रही छि बट प्राइस वेक्टर मनी इनकम जगह रे हमें वेल्थ रो जो वैल्यूटा PW सेटा हमें लिखि देले दीज आर द डिमांड फंक्शंस ओके कंडीशन होची जे तार टोटल डिमांड रो वैल्यू एटी समेशन चाइन आसी नै जा जणा पडुची I फ्रॉम 1 to n लिखा जाय छि एटी समेशन टा प्रिंट हेनी तीपर साइड रे तनो समेशन ऑफ x px must be less than equal to summation of PW तार जति कि से कंज्यूम करिवो तार वैल्यू टा तार वेल्थ रो वैल्यू थारु अधिक केबे हेइ नथिबो हां से अज्यूम करूचंती जे let prices are given given means all are price takers nobody is a price maker here price will be decided at the marketplace by the collective demand and collective supply in that way collective supply means collective endowments say where is it decide haba individuals are price takers हेले ताले इंडिविजुअल प्राइस टेकर माने को भले मार्केट हेतिबो को मार्केट रे इंडिविजुअल buyers and sellers are price takers question to you को मार्केट रे प्राइस टेकर्स
समस्ते अच्छो ना छुआ सब पढ़ले तुम तो प्राइस मेकर प्राइस टेकर जो कथा हमें पढ़थले परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन को मार्केट रे प्राइस टेकर परफेक्ट समस्ते कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन तेणु वालरा इंट्यूटिवली जेतबेले कहउछनी प्राइसेस आर गिवन दैट मींस ही इज अज्यूमिंग दैट ऑल द परफेक्ट मार्केट्स आर कंपटीशन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कहीं एग्जैक्टली सो ऑल द मार्केट कारण मार्केट सब बेले गोटे गुड संगे आइडेंटिफाई करा जाए मार्केट फॉर एक्स कमोडिटी इकोनॉमिक्स रे मार्केट इज ऑलवेज अटैच्ड टू ए गुड ओके तेणु प्रत्येक मार्केट माने प्रत्येक गुड्स रो जो प्राइस आउटपुट डिटरमिनेशन टा कॉम्पिटिटिव मार्केट कंडीशन रे होची बोली अज्यूम करनेले तापर एताले सॉल्यूशन केमती आसीबो ना मार्केट रो गोटे प्रिंसिपल प्राइस टा सेतेबेले डिटरमिन हुए जेतेबेले एक्सेस डिमांड जीरो हो जाए माने मार्केट क्लियर हो जाए सेटा से जो कैंची वाला डायग्राम सीजर डायग्राम डिमांड कर बा गोटे सप्लाई कर जेतेबेले इंटरसेक्ट करंती से जगह रे इक्विलिब्रियम हुए सो से जगह रे कोन हुए से तो भी कहतिली neither there is excess demand nor is excess supply ना excess demand अछि ना excess supply man excess demand excess supply both are zero excess demand जदि zero excess supply हो ऑटोमेटिकली zero एटा पॉसिबल केवल से इंटरसेक्शन पॉइंट सेटा है इक्विलिब्रियम पॉइंट ताले प्रत्येक मार्केट रे जदि excess demand zero हुए त माने डिमांड माइनस सप्लाई that is excess demand if it is zero then only that market will be said to be at equilibrium and the corresponding price will be equilibrium price and quantity is known as equilibrium quantity तो से सेठी सेठी पई गोटे टूल हमर दरकार एक्सेस डिमांड फंक्शन तो एक्सेस डिमांड इज a function of a price vectors so d of a price vectors minus s माने supply is a function of price vector किंतु वर्तमान सप्लाई रो कथा होची जेसी जो एंडाउमेंट ता पाखरे केते अछि so excess demand is equal to x minus w हैला x हला तारो डिमांड आउ सेही जिनिसर सप्लाई केते अछि दैट इज एंडाउमेंट दैट इज w सो एई वे रे हमें प्रत्येक मार्केट रो एक्सेस डिमांड मेजर करि परिबा ओके मेजर करि सरला परे ताको तार हमें इक्विलिब्रियम रो कंडीशन बाहर करिबा ई जगह रे वालरा एको किछि भलो बही जेमती गोटे बही हमें रेफर करू मु अधिकांश समय सेटा को पिलाको सजेस्ट करे टिके मैथमेटिकली इन्वॉल्व तमे ता डीपर एस्पेक्ट को जदी जाई परिबो those who are good students for them this book is suggestible this is Hull Varian microeconomic analysis that you can go through Hull or Varian microeconomic analysis से बही रे ए जिनस को आउरी भलो भाबरे सब बुझाई थिबो टिके छोटो मोटो गणित भी करा हिथिबो जोडा बुझी भी हबो सेठी से वालरांकर ई एक्सेस डिमांड फंक्शन को नै कि तांकर केतटा रूल से बाहर करछथि कोन करछथि तांकर रिजल्ट केतटा गोटे होची जोटा को वालरास लॉ बोली कहा जाए कोन वालरास लॉ ना प्रथम कथा होची जदि एन नंबर ऑफ कमोडिटीज अछंती ताले एन टा मार्केट हे गला if n minus 1 markets are at equilibrium means for them excess demand is zero then it is automatic that the nth market आउ जोटा रही गला that will also be at equilibrium एटा को प्रूफ करा जाय छै that is Walras theorem if there are n commodities for which, out of which n minus 1 markets are at equilibrium then the nth market is automatically be at equilibrium that is one of the rules आउ गोटे होची ए जो एक्सेस डिमांड फंक्शन टा एटा हबो होमोजेनस ऑफ डिग्री 0 it seems to be a technical statement but तार अर्थ होची कोन ना जति प्राइसेस और मनी इनकम माने मनी इनकम एठी मनी इनकम कहले तमे वैल्यू ऑफ एंडाउमेंट बोली बुझो सब समान मात्रा रे बढ़ी जानती समान मल्टीपल रे बढ़ंती
ताले डिमांड किसी चेंज होबनी, एक्सेस डिमांड भी किसी चेंज होबनी। माने तुम सब कमोडिटी गुड़ा सपोज ता प्राइस डबल हो गला, आउ लोकंकर जो इनकम टा से भी डबल हो गला, ताले डिमांड रे कौन चेंज हो? किसी चेंज होबनी, किसी भी चेंज होबनी। इट मेक सेंस और नॉट? तुम जिते जिनस व्यवहार कर सब जब दी गुणा हो गला समस्त प्राइस, किंतु तुम इनकम भी दी गुणा हो गला, ताले किसी फरक पड़लानी। कहीं ना रियल इनकम हैज नॉट चेंज्ड। तेणु से कथा कहते जे एक्सेस डिमांड फंक्शंस ताको जोड़ी पकेले हमें पाइबा एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फंक्शन। सब डिमांड फंक्शन को जोड़ी पकेवा जदी जोड़िबा केमती ना एप्पल संगे ऑरेंज को जोड़िबा केमती ना जति ताको हमें मोनेटाइज करबा ताले जोड़ी परिबा। एप्पल वैल्यू केते यार वैल्यू केते नले यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलगा आ कमोडिटी रो हेटेरोजेनिटी टेबल संगे चेयर को मिसे की दुईटा टेबल दुईटा चेयर मिसे की केते हला 4 बोल तो कहि परिबन ना से सेही दुईटा टेबल 2x + 2y सो x y आर नॉट सेम तो मिसे हो केमती बट मोनेटाइज जदी हम तो करदबा वैल्यू टर्म रे कन्वर्ट करदबा देन ओनली वी कैन हैव। तो से कहते एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फंक्शन इज होमोजेनस ऑफ डिग्री 0 इन ऑल प्राइसेस ता संगे मु आ गोटे जोड़ीबी एंडाउमेंट रो वैल्यू जदी डबल हे गला हबो आउ रहला आउ ए जो डिमांड फंक्शंस आर कंटीन्यूअस एटा हमें फर्स्ट चैप्टर रे भी ए कथा पढ़ंती जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन अच्छी तार कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी दिस इज ए कॉमन प्रॉपर्टी दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ डिमांड फंक्शन इट इज कंटीन्यूअस। तापर से मानक भीतर इंटर डिपेंडेंट अच्छी गोटाकर डिमांड चेंज हेले आर गोटर डिमांड मत चेंज हबो तेणु दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर रेदर दे आर इंटर डिपेंडेंट। तेणु एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फंक्शन जेहेतु इंटर डिपेंडेंट जदि गोटाकर एक्सेस डिमांड होची आरटार एक्सेस सप्लाई थिबो नले पॉसिबल हबो केमति गोटाको तमे अधिक डिमांड कर दोछ तार सप्लाई को गोटे गुड रो सप्लाई अधिका अछि तो दैट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग द एक्सेस डिमांड फॉर अनदर कमोडिटी। सेति पई द सम ऑफ एग्रीगेट एक्सेस डिमांड इज 0 ए जोटा अछि दिस स्टेटमेंट समेशन साइन इज मिसिंग सुनी सिलेक्शन ले मो कोटा सिलेक्ट करिया को चाहू तुम जानि पड़तो ए जोटा अछि पी इनटू ईडी मींस एक्सेस डिमांड व्हिच इज ए फंक्शन ऑफ प्राइसेस so price into excess demand means x minus w so it होता पूर्वर जोटा अछि summation sign it is missing here summation I from 1 to n of a pi excess demand is equal to 0 तेणु एइथरो ए गोटे क्वेश्चन तुम परीक्षा रे भी पढ़ी पारे state and explain the Walrus law state and explain the Walrus law तमे ताको किछि गूगल सर्च करि दबो कारण एठी सिंबल गुडे मिसिंग देखा होची बहुत जगह रे समेशन साइन एठी आसीनी तेणु ये जो प्रूफ दिया है जे प्रूफ रे मध्य दिस प्रूफ p into excess demand into p is equal to p into summation xi एठी होबा कथा एठी summation w होबा कथा summation साइन एठी सब जगह रे जोटी i लिखा है तळे ना एठी summation साइन गुटे अछि तेणु एटा गोटे प्रॉपर्टी व्हिच इज प्रूव्ड दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेस डिमांड फंक्शन इज 0 व्हिच फंक्शन एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फंक्शन इज 0 और एटा भी वालस लॉ जोटा हम कहतली जोटा इफ देयर आर गेम मार्केट्स prices are strictly positive that means no कोनस प्राइस 0 नुहे if k minus 1 markets are clear kth market is also clear so this is a law जोटा बिगिनिंग इक्वेशन पूर्व कहतली वालस लॉ सो ये टोटल एनालिसिस करबा भितरे वाला गॉट ए concept that yes this is the condition aggregate excess demand is 0 ये जो p1 excess demand of p1 this is value of excess demand in the first market सेमती second market third market kth market सब गुडा को जोड़ देले that is aggregate value of aggregate excess demand that must be 0 this can be proved you may also be asked to prove this and this proof is given here
I will just say what is the implication of this one. After doing all this exercise, Walra saw that uh, there are n number of markets, so n number of prices, n number of quantities. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟାକୁ ଡିଟରମିନ୍ କରିବା यार सॉल्यूशन आसी परिबो नाही से इक्वेशन सब गोटे गोटे सेट कले सेट करिक देखिले गोटे इक्वेशन कम पड़ जाउछि गोटे सॉल्यूशन पई कोन दरकार जदि दीटा अननोन अछि ताल दीटा इक्वेशन दरकार जदि तीनटा अननोन अछि दीटा इक्वेशन अछि यू विल नॉट फाइंड वैल्यूज फॉर ऑल नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ अननोन्स मस्ट बी सेम तनो ए केस रे देयर इज अ शॉर्टेज the detailed explanation how that there will be a shortage is given in the book of A. Kursuyanis. बहुत गोटे सिंपल 2 by 2 मॉडल नहीं की माने दीटा गुड दीटा फैक्टर और दीटा इंडिविजुअल देश रे अछंती सॉल्यूशन केमिति हम से 2 by 2 मॉडल से कुर्सुयानिस बही रे एक्सप्लेन करा जाई छी सेटा को देखि तब कि नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस भितरे गोटे गैप आसुची that explanation is there. I cannot go on explaining that because that explanation itself will take more than 2 hours. So please take into account the reference which I am giving to you so that you can have some understanding. तो से जोटा रहुची सेति पई तार सॉल्यूशन केमिति हबो ना वाला कहउचंती जे आमे प्राइस गुडा को जदि रिलेटिव प्राइस रे एक्सप्रेस करि दबा सपोज तीनटा प्राइस तीनटा कमोडिटी अछंती ताहले P1 by P2 ये हला गोटे प्राइस रिलेटिव माने प्राइस ऑफ P1 एज कंपेयर्ड टू प्राइस ऑफ P2 से बडे P3 by P2 प्राइस ऑफ P3 एज कंपेयर्ड टू P2 आ P2 by P2 कर देले सेटा हे गेला 1 एटा नोन दिस इज नो लॉन्गर ए वेरिएबल तम तीनटा प्राइस थिला वर्तमान हम ताको दीटा रिलेटिव प्राइस रे कन्वर्ट कर देले तो से एक कथाटी फाइंड आउट कले कि आमे इंडिविजुअल प्राइस डिटरमिनेशन करि परिबा नाही जनरल इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम सॉल्व करिके बट वी कैन सर्टेनली फाइंड द रिलेटिव प्राइसेस अर्थ कोन ना जदि गोटी प्राइस हमको जणा अछि तार रिलेशन रे बाकी सब प्राइस हमें कहि दबु तले ये केतिकी हेले पूरा इकोनॉमी रे साइमल्टेनियसली सबु गुड्स और सबु फैक्टर वर्तमान तो ए एग्जांपल फैक्टर रो कथा माने जो प्रोडक्शन रो कथा नहीं बट ऑल गुड्स विल बी एट इक्विलिब्रियम all markets will be at equilibrium so it is possible provided prices are stated in relative form not in absolute form so relative form रे हेले हम जानिबा केमती गोटा का प्राइस जानिबा तापर जे सब जानि हम सेटा को let us assume that one price is 1 माने suppose P2 is 1 if P2 is 1 then P1 by P2 is some value given to you and relative price that you can know suppose it is 5 P1 by P2 is 5 P2 is 1 so obviously P is 5 and P1 is 5 माने जदि गोटी जणा हे गला P1 जदि 5 जणा पड़ला P3 केते हबो से जणा अछि because P3 by P2 is known to you so relative टा को हम जान दबा relative माने price ratio that can be ascertained from this one but which P2 by P3 is 5 कहले P2 केते P3 केते जान तो हबनी गोटी ता भितर न्यूमेराई हबा दरकार न्यूमेराई अर्थ equal to 1 so one price should be considered as 1 then only solution is possible तेणु प्रथमे जो उत्साह आस्तिला कि आमे यार सॉल्यूशन फाइंड आउट करदबा कि आजि पर्यंत इट इज नॉट जस्ट वाला पर डिब्रू आसले केनेथ आरो नोबेल लॉरेट एमान समस्त ता पर काम करचंती अमर्त्य सेन मध्ये ता पर काम करचंती आजि पर्यंत जनरल इक्विलिब्रियम को एब्सोल्यूट सेंस रे सॉल्व करा जाई पारि नाही तेणु ताको केवल रिलेटिव प्राइस हिसाब रे तो सॉल्यूशन आसीची so some explanations are there
So I think I should stop here. I should stop here. କାରଣ ଏକୁ ସବୁ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ହବ ନାହିଁ 5 ମିନିଟ୍ ଟାଇମରେ. So better to take your questions if you have. Question ଅଛି ପଚାର. Any question? ଆଜି ବୋଧେ ଚତୁର୍ଥ ଦିବସ ନା 4 ଦିନ ହେଲା କ୍ଲାସ ହେଲା ନା ଏଇଟା. ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପଢିଛନ୍ତି ତାର ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କୋଉଠି କଣ ପଚାରିଦିଅ, so that this time can be utilized. No question? କି ଜଣେ ମତେ କହିଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସହଜ ପାଠ ନା କଷ୍ଟ ପାଠ? ତାକୁ ବି କହିବନି? ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁ. Sir, Pramod is sincere. You have attended all the classes, I think. So yes, how sir. do you? कौन सब्जेक्ट तमरो ग्रेजुएशन में कौन पढ़थिलो? Sir, economics honors ଥିଲା. अच्छा, कोड रेगुलर कलो नी इग्नोर कलो? ना ଆଉ କିଛି ନାଇଁ କରୁଛ? ଏବେ ଜବ୍ କରୁଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ. କୋଉଠି ଓଡିଶା ଭିତରେ? ଆଜ୍ଞା. ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏ ସବୁ ବୁଝି ହଉଛି? ବୁଝି ହଉଛି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ମୋର ମାଥମେଟିକାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଥିଲା ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ. ତେଣୁ ଟିକେ ଇଏ ଆସୁଛି, ଯଦିଓ ଡିପଲି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତଥାପି ସେତେ ତ ଇଏ ହଉନି. मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स ଥିଲା ତ that is an advantage. ହଁ, ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ इसमें ମାନେ ଏଥିରେ ଟିକେ ଇଏ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଟାଇମ ଦେଇ ପଢିଲେ. मैथमेटिकल ମାଥମେଟିକାଲ ଥିଲା। ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ କ'ଣ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଏଇଟାକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ଟିକେ ସହଜ ହୁଏ ଲେଖିବାକୁ, ମାନେ ମାନେ ୟା ଇକ୍ୱେସନ. ଭିତରେ ତ मैथमेटिक्स ଅଛି କିଛି, ତାହେଲେ ତମକୁ ହଁ, ସହଜ ଅଛି. ଲାଗିବା କଥା ନାଇଁ? ୟା ଭିତରେ ଯେହେତୁ मैथमेटिक्स ଅଛି, ତମେ ଟିକେ ତାକୁ ବୁଝିଗଲେ ତମକୁ ସହଜ ଲାଗିବ. Yes. ହଉ, ଏକୁ ପୁରା ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ପଢାନ୍ତି. ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାସ ନେଇ ଦିଟା ସେମିଷ୍ଟରରେ 64 128 କ୍ଲାसेସ୍ ତା ପାଇଁ ଆଲୋକେଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ଥାଏ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୋର୍ସକୁ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ. ଆଉ ଆମେ ଯଦିଓ ପୁରା କ୍ଲାସ୍ ନ ନେଇପାରୁ ତଥାପି 50-55 କ୍ଲାସ୍ ଏମିତି ନେଇକି ଗୋଟେ semester, ଦିଟା semester କଲେ more than 100 classes. So if I go on explaining all the concepts, it's a impossible task. 6ଟା ଦିନ ଦିଆଯାଇଛି, 6 ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍. So I will simply ମୋର ତ ବେସିକ୍ ଟାସ୍କ ମତେ କହିଥିଲେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ର କଥା ରହିବ, ଆଉ ବେସିକ୍ କିଛି କଥା ରଖିଦେବେ. But I am keeping on explaining you. क्वेश्चन କିଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି, ମତେ ସେଇଟା ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କେହି କିଛି ପଢୁନା ବୋଧେ, କ୍वेଶ୍ଚନ କାହାର କିଛି ଆସୁନି. ନହେଲେ ପଢିଲେ ମୁଁ ପଢିବା ସମୟରେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିରେ କ୍वेଶ୍ଚନ ଆସୁଥିଲା. ସେଟା କ'ଣ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍वेଶ୍ଚନ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା. ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ପଢିଲା ବେଳେ ବି ଦେଖୁଛି ତା ଭିତରେ ବି ମୋର କିଛି କ୍वेଶ୍ଚନ୍ସ ଅଛି. ଯେତେ ଅଧିକ ପଢିବା ମୋର ଡାଉଟ୍ ମାନେ ସେ ବି ସେମିତି ବଢି ବଢି ଯିବ. ଆଉ କିଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ପଢା ହେଇନି ତମ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କେହି ପଢିନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ.
How? Question? Otherwise, I will stop ସାର୍ here. ଏଇଟାର ଗୋଟେ question ସାର୍ ପୁରା syllabus ଟା share କରିଦେଲେ ଭଲ। ମାନେ ସିଲାବସ୍ କେତିକି ତ ତମେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ କୋର୍ସ ଆଡମିସନ କରିଛ ତମକୁ ତ ସିଲାବସ୍ ମେଟେରିଆଲ ସବୁ ମିଳି ସାରିଥିବ ନା? ସାର୍ ଏଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ା ମିଳିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସିଲାବସ୍ ଯେମିତି 1 ପେଜ୍ କି 2 ପେଜରେ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଏଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯାହା ସେମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନଥାଏ, ଇଗ୍ନୋର ସେମିତି ନଥାଏ। ଇଗ୍ନୋର ଯୋଉ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଦେଇଦେଲେ ନା ସେଇଟା ତମର, ସେଇଟା ଫୁଲ୍, ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ତା ଭିତରୁ କିଛି ସିଲେକ୍ଟିଭ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ଅଛି ସେଇଟା ନାହିଁ, ଏମିତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଇଗ୍ନୋର 100% ହଉଛି ତାଙ୍କ ସିଲାବସ୍। ତଥାପି ତାଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଯଦି କୋଉଠି କଣ ଦେଇଥିବେ। ହଁ ନେଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ କିଛି ମିଳିଲା ସେମିତି। ତାଙ୍କର ହଉଛି ଏଇ ବହି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଯାହା ଧରିଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦେୟାର ସିଲାବସ୍। ଓକେ ହଉ, ଓକେ। ସାର୍ ସାର୍ ହଁ, କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍वेଶ୍ଚନ, ସାର୍ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କ୍वेଶ୍ଚନ ହବ କି? ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯାକ ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଆଉ ଯେମିତି ତମେ ଯୋଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଗୁଡା କରିଥିଲ ସବୁ ମନେ ଅଛି ନା? କୋଉ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଟା ସେଇଥିରୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିଛି ଡାଉନଲୋଡ କରିଛ? ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଏବେର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିଛି ଡାଉନଲୋଡ କରିଦିଅ। ଆଉ ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମୁଁ ବି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ମାର୍କ କରିଦିଏ। ସୋ କାରଣ ଯେ ତମକୁ ଡାକିଲେ ତ ପଳେଇବ ପୁରା ସମୟ, ପଢେଇ ହବନି କି ମାନେ କହିହବନି କିଛି। ତ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ପାଇବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଟାଇପ ର, ତା ଭିତରୁ ଟିକେ ଏଡିଟ କରିକି ଯୋଉଟା ମତେ ଲାଗିବ ମୁଁ କିଛି ଦେଇଦେବି। ବଟ୍ ୟୁ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଫଲ୍ଟ ଇନ୍ ମି। ସାର୍ ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ଏ ସବୁ ଆସିଲା ନାହିଁ, ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ନାଇଁ ତମ ସାର୍, ପାଖରେ ନଥିବି। ବଟ୍ ମନରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଭାବନା ଆଣିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏଗୁଡା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେତିକି ପଢିକି ଗଲୁ ସେ ଆସିଲାନି ଆଉ କିଛି ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୁଁ ରାଦର କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିଛି କହିଦେଇ ପାରିବ କି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ଯଦି ତମେ ଜାଣିଗଲ ଦେନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ କଭର୍ଡ ଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ଏଇ ୱେରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇପାରିବା। କାରଣ କୋଉ ଏକ୍ସାମିନର କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବେ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କଣ ଆସିଥିଲା, ଏବେ କଣ, ସେଗୁଡା ସେ ଗୁଡେ ହିସାବ ତା ଭିତରେ ଥାଏ। So I should not give any statement on that, but I can certainly say some broad questions which covers the maximum of the syllabus. ବୁଝିଲେ କି? yes ମୋର sir. ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ରୁ ମତେ ଯାହା ଲାଗିବ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କହିପାରିବି। ବଟ୍ ଇଗ୍ନୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେଟିଂ ଇଜ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗେମ୍। Okay, so what should I say? I am staying outside Odisha now. Here it is night, so good night. Okay. Thank you, sir. Thank you, Sarathi.